C'est tout au monde à vos oreilles. Je ne comprends pas très bien le français, à cause que je suis brésilienne. Super, vous êtes footballeur? Vous jouez dans quelle équipe? Ma, pas du tout. Bon, laissez. Vous n'êtes pas footballeur? Vous êtes sûr? Ma, il m'énerve celui-là. Arrête. Bon, Clédou, 101.2. Allez-y, mon ami. Ah, welcome to the world. Lui, il est sympathique. Merci, monsieur. Fabien, t'es agaçant des fois. Peut-être, mais il est pas fair-play, le footballeur. Tumado atoye mautaye. Jufasani darongele yo de famu katlinga tama farabulula. Ka ni flasima muso surunin ka keleya korodon. Nonte utoku sere. Kamale inyanakala alisa. Ni sabasi kunkontante. Mabentole akapanina kika fen sigoku ja Numun kamalimba ka fem sokoe ne flaude kono na ban ngache a wili ko falemba a sigi o sigi ko tlolimba a kuma o kuma ko bobaraba o benata amana fo ko aka gere ka ke ayere fe amana fo ko aka gere ka farida ayere kan abe din ko fela ko pew kata nyefe ko tnote kola kabako numa muso nyugo namarato soye ntiri nuye mifo utoke nuye minke utofo Tumado atoye mautaye. Jufasani darongele yo de famu katlinga tama farabulula. Ka ni flasima muso surunin ka keleya korodon. Nonte utoku sere. Kamale inyanakala alisa. Ni sabasi kunkontante. Mabentole akapanina kika fen sigoku ja Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana. Nous mettons dans la mine naka jamaoleo. Voix de Karin. Avec kala wole, avec sisi mutuma wole, avec sisi keman fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella meningala fanawole. Kamilia kekile, kanyo sa akilila. Kadugo la tibara nyinabo, akilitigila.
kaba si c'est musoma si c'est jama nena madu dumya ba wole nga poli la nga miriya nyumana nga poli be vario ker tena mutoye papa mama tonton tanti jeune loup jeune filou voix de Karinana qu'elle manie n'anime pas qu'elle manie qu'elle manie qu'elle manie qu'elle manie la mini qu'elle manie kaba qu'elle manie voix de qu'elle manie papa qu'elle manie maman qu'elle manie tonton qu'elle manie tanti qu'elle manie jeune filou qu'elle manie jeune loup qu'elle manie papa maman tonton tanti jeune loup jeune filou voix de Karinana ouye nimela minna ka jama wole mbito ani la meningela uta Shiren ko donte wole dona alusambora ya sibirido kabi fo basdala ay basdala kani hama atumie de bolo de ka invité de tunu ambe hakitu ni ki ambal mo fe ambe kofe doni bi awo ko kacha okay abi famo retlena tene masra soro kala kan no ka de kala kan ta farata kan kala kan no ka de mshilenko kala kan ta farata kala ka toro doya alaka bana bampo la ni bani jorona ko alaka nta farata alaka e jorona ko o temina ya abimna de alaka farata foli bibolo awa foli be mulo bella ma fosuna anin ko mo be ko bani joni watina abimna dai ko am ko fe ayo nala sanama docteur ambe ko fe bi ko ju weretlena oui sumo wetlena de antie foli bibolo mbe mbran fo Bakari Kamara ale bi sɛbɛnni kɔrɔ vétérinaire dɔ bɛ retraite la ani buramuso nɛnɛ n bɛ tonton Bokar fo a bɛ cité Fabako la yen n bɛ Sogoro fo a fana bɛ baara kɛ OMH la logelen dɔ cité Fabako la ayiwa kan bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fu ni fu 11 bataki o ye 76 43 70 45 bi an n'an balimaw de bi ɲɔgɔn fɛ u bi weleli kɛ dɔgɔtɔrɔ bi jaabili kɛ u bi weleli kɛ u b'u ka ɲininkaliw kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ jaabili kɛ ayiwa kan bɛ jikɔrɔ ni para mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Bamakokaw bɛɛ lajɛlen an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an dusukun kamikamilen don Micheline ko awɔ kɛ an baarakɛ ɲɔgɔn don an teri don an sigiɲɔgɔn don an balima don ale ka ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunun su fɛ bana cunnen ayiwa bana cunna a ma ɲa bana taara n'a ye n'o ye Musa Bari ye Musa Bari ye tun ye cameraman de ye a bɛ baara kɛ Africable la a bɛ ORTM na ani dugu artiste ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
ani mɔgɔ caman Musa Bari ni mɔgɔ caman tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ se ka baara la. Caméra dɔnba ŋana belebele de tun don Michelenko. Awɔ kɛ Musa Bari a dagayɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Jikɔrɔ ni Para Filabugu nka u ka duba filɛ nin ye Turukabugu la. An y'a ka jɛnɛja kɛ bi 16h. Amina yarabi. Amina yarabi. Amina yarabi. Amina yarabi. Amina. K'an bɛ sigiɲɔgɔnw fo kosɛbɛ. Michelenko jama bɔra. Jama yɛrɛ jama de bɔra ka na Musa Bari jama bɔra. Michelenko awɔ kɛ k'an bɛ jama fɛn bɔ k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo minnu sera ka na minnu ma se ka na fana minnu ŋaniya tun bɛ yen minnu sigilen t'u nɔ la ka dugawu kɛ Musa Bari ka saya ko la k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'Ala ka bɛɛ sara ɲuman na ka Ala k'an fama ɲɔgɔnna ma. Tu ye Musa Bari ka ayiwa saya communiqué caméraman belebele jolen de tun don Jatala belebele Africable la ORTM na i mana wele ko temps sufɛ a b'i jaabi i mana wele tile Musa Bari tun b'i jaabi un gars très simple très sympa k'Ala ka hinɛ k'a la na duman tɛmɛ biɲɛ la a b'o cogo de la n'Ala sɔnna ma. Dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 Bataki 76 43 70 45 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo arajo Kiledu awɔ an bɛ dugawu kɛ aw ka banbagatɔ Ala ka hinɛ a la. Amina Ala ka yafa k'a ye. Amina Ala k'a dayɔrɔ suma. Amina yarabi. Ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye. Amina yarabi. Ala k'o dugawu minɛ a diyara n ye. Amina yarabi. An b'i fo kosɛbɛ i ni ce weleli la Ala k'o dugawu minɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 ayiwa an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo Ansu n b'a ni so docteur de don wa docteur tulo b'i la oui ne ye dumuni kɛ ne kɔnɔ de bɛ n tigɛ quoi bon mun ka teli k'o kɛ o ye furubanaw ye ani nugubakunbanaw o fura i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i k'a lajɛ sinon a tɛna se ka dɔn tan. D'accord o de sinon merci Ala ka so yɛrɛ. Amina yarabi Ala ka nɔgɔya k'i ye. Amina. Nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 dɔgɔtɔrɔ ko sugunɛ ye couleur jumɛn de ye Michelenko couleur bɛ fɔ cogo di kɔlɔ ni k'i ma sisan k'i k'a fɔ bamanankan na o bɛ fɔ cogo di sugunɛ ye kɔlɔ jumɛn de ye sugunɛ ye kɔlɔ jumɛn de ye n'o tɛ couleur in kɔni o ye tubabukan ye dɛ dɔgɔtɔrɔ Michelenko ta in compliqué don dɔɔnin ayi a ma compliqué kɔlɔ de don koyi kɔlɔ sugunɛ ye kɔlɔ jumɛn de ye kɔlɔ finman bɛ yen jɛman bɛ yen a ka ca a bɛ ko kɔlɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔ sugunɛ ye kɔlɔ jumɛn de ye nɛrɛ de don sayima o de y'a to mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ k'olu sugunɛ ye nɛrɛ sugunɛ yɛrɛ couleur ye nɛrɛ de ye sayima kɔni sayi donc n'i y'a ye a jɛra kojugu dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ji de cayara parce que ni sugunɛ kun fɔlɔw i bɛ taa sɔrɔ couleur b'olu na mais ni i tilenna ka ji min o la couleur a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ jɛman ye sinon sugunɛ couleur yɛrɛ tɛ jɛman ye sayima ayiwa basi tɛ yɛrɛ tilenna allo oui yɛrɛ tilenna wa Lamini an tulo b'i la ça va baasi t'an na somɔgɔw bɛ di baasi t'an na ani fa aba Lamini ne bɛ ka san 10 ani kɔbɔ bi aw ti sɔrɔ fiyewu i y'a faamu awɔ yafamuna oui voilà bon a ka émission kɔni tiɲɛ yɛrɛ la si le temps an b'a lamɛn sa nka a ma se k'aw lasɔrɔ fiyewu nin ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ne bɛ aw sɔrɔ Ala k'u nka caya toujours ma aw kɔni lamɛn nka ma se k'aw sɔrɔ fiyewu allo ka weleli kɛ ka bɔ min ne bɛ ka wele ka bɔ Siratigibugu Segu u ka commune Farakɔ mara la i y'a faamu a faamulen don awɔ voilà bon ne de ko k'a ka bamatɔ Ala ka hinɛ an na amina yarabi ami Ala ka hinɛ an na amina yarabi ami Ala ka yafa k'an ma amina yarabi k'a kaburu nɔrɔ n'Ala sɔnna amina Ala ka fara mɔgɔtɔjɔnw kan amina yarabi
vraiment di ñaan ci na ha no ko in ken awle de kulu ko do masa ko soro ci yow ambi yere fu ko sebe ikati na Voilà. diala ikatu na diala inti welila merci nega juriye muga ni kele funi fu tan ani kele antle bila retlina Mansour Amin. oui Ansu. Ma retlina antle bila Sama ko bari. ma An baste. ma Ala ka hina bamaga tola. amina Ala ka ya fama. amina Ayan ko kiti min ala ka no ya. amina Ameta je mun ala ka fana tan no. amina Ala ka dugo mena no ko folle do. foli jara yambi fu ko sebe Ya buga mo bla sira. Na buga kuma mun fotano. Ate wuli mena wala e. jara ni Ala ka bulu ma ka barala. nala suna inti wili amina rabi inti wili la docteur ako ka fiana ka fo ale asen ko tege konona fla ko lu bito ka nyenye ko koro e mundi ale ba aname ko sebe amako be ka se ka fenfo ya be min famu sen tege konna fla nunu o katelin ka kaba de kofo non ka kata kaba furakela o fe o non ka laje folo no ma yala bana wero bi nyini no ta katelin ka o bana de kofo ijade akoko nyenye nunu be wula le fede ni ka sora be furu bato la muso de do abise ka ke Benzema ye nyenye do be no o bita soro mo yere hakli tala nga wakati mun iti fa ki soro o wakati da ale fana bi itoro wa ndela ka kuma fo ngo hal jamala ngenye bi sokono ngenye fana bi no ni do na jamala ngenye bi se ka wuli abi dépense wala do be no fana bi wuli dugutla de fe yani dugu ka je parce que abi dépend a sababula mo do be ta soro banakse bula no etumuyi ubi ngenye wulula dugutla de fe mais na boro la ngenye to aka chala fe jango ni le menen potadiro o wakati muna mogoyere bi activité de la abi toro kosbe ou bien concentrer lendo wakati muna tigi concentrer lendo wakati de la bi wuli afe voilà d'autres akoko ki focusbe aba fe ka doni lawaji na bi se ka nyeni ya ka doni denkise bala ni denkise tala malaya kuna tike ya kapse ka ke dugu jumandla akana ta yoro ja bi ke mali yoro chaman ibalam soko kali aye écoquet o écho aya o jabi kera utérus vide et homogène ovaire d'aspect normal lame d'épanchement liquidien dans le Douglas éliminer une infection génitale coupe c'est que monde korofoitin ayeko e mun fodron ko denso ani fan dlairo donc ulun kan ibashi tula abana d'autres otola ka to kana nga to ka te client de cliente au Michel ko ma Douglas men Lamine ma Douglas ni Lamine mogombi ekoke alaka aleka nyefoli kumadla ani docteur mu yi blakata ekoke kelentew odato docteur ni mana eko di banawato ma katake I atarake nana na jabi erola ede kanka nyefoli kai parce que mun ya farla no ya soro oni eko bi nyogonta ibi barake no de no ni eko ereti nyogonta eko mi black refe ki ka barake yani eko kana an kunti mo furake yani sumaya jolta kana an kunti mo furake yani eko kana mo kunti operewa donc eko yi ale ni analyse fin bidi c'est que docteur yere ka hakilla dafalando ou manka ka hakilla soso no ya soso dro so docteur ba fi ka sega ka yoro la ou bien abi barake na akungol latai et puis efle ka phrase munu fo fin chamando mais ibita soro docteur ba go bi mo fla drond la abina fo Lamine etle na kata président ka discours la mais ay saba ke discours la est ce que nena na la kalne e bi saba ke kuma la ante se ko ngebi minute fla de ke kuma la ka président ka saba kuma be fara nyogon ka fo nye minute saba ko voilà voilà abe fam
aw ka discours ninnu ka jan dɛ Douglas Douglas vide de utérus sombre dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka problème ye min ye a tɛ ka se ka dumuni de kɛ kɔngɔ b'a minɛ yɛrɛ bɛ dumuni bɛ d'a ma directement kɔngɔ bɛ sin k'a bila ten nga a lawasalan kɔni ye ji yɛrɛ de a b'o kɔni min ka lawasa kuma filɛ bon ale kan ka taa yɛrɛ lajɛ ka da ka o ye fɛn caman kofɔ banaw ka ca mo i bɛ taa sɔrɔ dumuni a ka di ye i k'a dun nka n'i ɲɛsin ma i fɛ la dumuni yɛrɛ koyi i bɛ taa sɔrɔ i tɛ se k'a dun o banaw ka ca voilà nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna waaleykum salam kuma b'i bolo voilà docteur ne ka fɛ tigi nin ka bana dɔ la parce que ne ka den dɔ bɛ yen ne b'a fitinin bon n y'a don école la mais a tɛ se ka se ni yɔrɔ jan fɛ quoi a tɛ se ka mun kɛ a tɛ se ni yɔrɔ jan fɛ bon fo kana to la fo a nana bɔ école la fo kana don mécanicien la bon sisan a tigi kɔrɔbayara a yɛrɛ sera muso ta ma yɛrɛ mais a ka baara mɛ ni ka tiɲɛ fɛ ka bɔ ɲɛko in tɔgɔ la quoi bon ne yɛrɛ kun ye fura caman k'a la ka olu si ma se ka mɔgɔ ɲɛna a bɛ yɔrɔ jumɛn bon a bɛ kɛko la a taara dɔgɔtɔrɔso la wa awɔ bon depuis a fitini an taara dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ a si ma tantan bɔ parce que n y'a don école la dɔrɔn a san 1 san 2 dɔrɔn a ka ɲɛko nin an y'a dɔn bon ɲɛko filɛ nin ye mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ denmisɛnninw jateminɛ mɔgɔ ni ɲɛbana bɛ wolo parce que ɲɛ ye minɛn dɔ de ye mun bɛ hadamaden na a bɛ se ka kɛ kabini bangina dɔ b'a la mais a ka ca ala fɛ an fɛ mɔgɔw b'a négliger de sinon Mali kɔnɔ yan chance bɛ mɔgɔw la yota mun filɛ nin ye a ɲɔgɔnna tɛ farafinna yan farafinna tile bi yan fan kɔnɔ mɔgɔw de bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka n'u yɛrɛ furakɛ Mali la yan wa nɔgɔya la lamini mais problème bɛ yɔrɔ jumɛn c'est que anw fɛ yan mɔgɔ de tɛ wuli i yɛrɛ ma ka taa i ɲɛ filɛ sinon a yɛrɛ y'a fɔ a kɛra sababu ye k'a ka école tiɲɛ o kɔrɔ ye kabini o yɔrɔ la i kan ka a ta sɛbɛ la fɛn mun kɛra sababu ye ka mɔgɔ ka école tiɲɛ kabini a denyɛrɛnilama o i y'a dɔn o kɔni n'o kɔni bali baara la a balikulama o est-ce que a balikulama yɛrɛ ɲɛ bɛna continuer ka yeli kɛ bilen wa i y'a dɔn cliché mun daminɛ ye nin ye maa b'o laban dɔn voilà mɔgɔw tɛ wuli a fɛ joona sinon denyɛrɛnin hali ni foyi tɛ mɔgɔ den na i kan ka taa lajɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que ɲɛ fiɲɛ ninnu tɛ dɔn joona hali maa caman bɛ yen ɲɛ bon b'u minɛ a bɛ denmisɛnninw de minɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔw taara n'o ye dɔgɔtɔrɔso la tuma min na o b'a sɔrɔ ɲɛ kɔni banna pewu dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲɛkili yɛrɛ bɔ pour que a tigi ka kisi n'o tɛ bon bɛ taa yɛrɛ kɛ a fari bɛɛ la mɔgɔ de t'a bila u kunna k'a fɔ ko ɲɛbana bɛ denmisɛnnin minɛ mais kɔrɔya banaw bɛ yen mais denmisɛnnin banaw fana bɛ yen bana fɛn fɛn bɛ baliku minɛ i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ denmisɛnnin minɛ voilà ta in a ko depuis den fitininama bɔra la a ma taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la bon hali a fitininama a bɛ ka fura k'a kunfɛ de ka taa koyi hali a fitininama n'ale taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i taara ni mɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔso fitinin na olu ma se ka ɲɛ dɔn a kɔrɔ n k'u b'i bila ka taa u b'i bila ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la n'a ma furakɛ ainsi de suite parce que n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ a ye fura kun fɔlɔ d'i ma i ma nɔgɔya a bɛ se k'i bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la fo ka taa se a sunba yɛrɛ la voilà bon ale dann'o ma a école tiɲɛna sisan a bɛ fɛ k'a dɔn baara wɛrɛ mun na fana o tiɲɛna fɛ mɔgɔ min tɛ yeli kɛ wa a ma ɲɛfiyɛtɔw ka kalan kɛ foyi i y'a dɔn o ko ka gɛlɛn dɔɔni donc hali bi ce n'est pas trop tard a ka taa n'a ye sinon fiɲɛ wɛrɛ bɛ tila k'a sɔrɔ mun ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala k'a kisi a tɔɔrɔ ma. amina dɔgɔtɔrɔ ko cirrhose de foie bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ wa. ayi ale tɛ yɛlɛma parce que o ye biɲɛ tiɲɛnen de ye biɲɛ tiɲɛni donc i bɛ taa sɔrɔ a sababu ka ca sababu fɔlɔ yɛrɛ o ye alcool de ye donc ni mɔgɔ min bɛ dulɔ min donc a bɛ a tigi biɲɛ cun nka kuntalajan de don wa n'a tiɲɛna fo ni biɲɛ remplacer la n'o tɛ solution t'a la n'o bɔra yen hépatite banakisɛw donc jango hépatite B ani hépatite C
donc olu fana bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase biɲɛ ma ani mɔgɔ minnu ye fura ta yala fura ninnu donc yala fura caman bɛ yen nɔ olu fana bɛ kɛ sababu ye ka biɲɛ bana bila mɔgɔ la bon mɔgɔ minnu hali n'u tɛ yala fura ta e k'u bi paracétamol ta kojugu paracétamol 1 gramme mɔgɔ man ka tɛmɛ gramme 3 ka tile kɔnɔ sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ gramme kelen wa ni 500 de do i man ka tɛmɛ kisɛ 2 ka sɔgɔma 2 tilegan fɛ 2 sufɛ n'a cayara ka tɛmɛ o kan donc a bɛ kɛ sababu ye ka biɲɛ bana bila tigilamaw la minnu bɛ doliprane ninnu ta olu fana b'o o cogoya kelen de la. Dɔgɔtɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ yan a ko non ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ i ye biɲɛ ko biɲɛ ko ka biɲɛ falen biɲɛ bɛ falen Mali la yan wa? Ayi. O bɛ falen min? Biɲɛ bɛ taa falen tubabu jamana de la. Tubabu jamana la. Dɔgɔtɔrɔ o kɔrɔ de k'a fɔ ni maliyɛn ko sisan k'a bɛ taa biɲɛ falen wari t'a bolo o biɲɛ falen bɛ bɔ? A tɛ bɔ kɔni wari ko dama tɛ o biɲɛ yɛrɛ ka sɔrɔ mun bɛ don a tigi la kɛ. Donneur dɔ tɛ se ka sɔrɔ i baramɔgɔw la wa? A sɔrɔ man di a ye o tɛ se ka kɛ o parce que n'i y'a ye an delila ka rɛn ta kuma fɔ ko parce que rɛn bɛ se ka di mɔgɔ bɛ se ka balo ne rɛn kelen i bɛ to kelen di maa wɛrɛ ma mais biɲɛ fila tɛ maa la o voilà. O ye donneur sugu jumɛn de ye alors? I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ accident kɛ u tɛ kisi dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a tigilama donc i bɛ taa sɔrɔ hadamaden bɛ se ka to fɛn na k'a sɔrɔ a ka minɛnw ma tiɲɛ fɔlɔ donc n'a tigi somɔgɔw ka yamaruya ye o minɛnw bɛ se ka mara ka kɛ maa wɛrɛ la. Mais o kɛra a ka mɔgɔw ka yamaruya mais dɔw bɛ yen o fana b'o ni ka sɔrɔ u b'u ka saya cogo kalama en fait u bɛ se k'a fɔ bon ni n tora min na a y'a to dɔgɔtɔrɔw ka maga n ka minɛnw na u k'a di dɔ ma ne ka taa. O y'olu fana ka yamaruya ye. Ala ka ɲi. Nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 kuma b'i bolo wɛrɛ tilenna. Waleykum salam an tulo b'i la. Baasi t'an na. An tulo b'i la karamɔgɔkɛ. Aw bɛ an ta la. A bɛ an ta la. Dɔgɔtɔrɔ a k'ale bɛ san 30 la a ko ayiwa ŋaɲa b'ale minɛ a mɔgɔya fan fɛ ani fana ko tasi jɛmanw bɛ k'ale senkɔrɔla la k'o bɛ se ka kɛ mun fɛn fasɔn de ye? Bon o bɛ se ka fɛn caman k'a fɔra k'ale ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen ko mais k'ale maloyalen don. Bon a bɛ fɛn caman kofɔ il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli kun fɔlɔ a bɛ se ka si ka bana 3 ɲɔgɔnna la o yɔrɔnin bɛɛ la parce que banaw bɛɛ bɔlen don n'a bɔra kelen kɔ misali la sisan ni mɔgɔ min nana lamini hernie b'a la i mako tɛ fɛn wɛrɛ la i b'a tigi ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin ye hernie ye mais n'a bɔra la bana tɔw u ka ca minnu i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw sɛgɛsɛgɛliw de b'a dɛmɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na parce que a sikalen dɔ saba mun na sɛgɛsɛgɛliw b'a to a siko a bɛ 2 kɔni bɔ a ma a tɔ bɛ to 1 ye voilà. Nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 yɛrɛ tilenna. Allo an tulo b'i la. An so. N b'a ni so radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa. Somɔgɔw. Baasi t'an na. Oui. An tulo b'i la. Somɔgɔw. Baasi t'an na. Aw foli de don. Foli diyara n ye. N ci Ala k'aw sara aw baara la. Amina yarabi n ci weleli la. Ala k'aw ka minɛ ko bɛɛ nɔgɔya. Amina ala ko dɔw minɛ. Amina. N ci weleli la nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Oui. Allo ale taara nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Allo. Oui an tulo b'i la oui. An tulo bɛ e la. Ale taara nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Baasi t'an na. Allo. Oui n balimakɛ an tulo b'i la oui. Abadi somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen. Nba.
ne mago bɛ Michelenko de la. Michelenko bɛ na. Michelenko kɔni baasi tɛ yen. Ayi tɔɔrɔ foyi tɛ yen. Michelenko i b'a dɔn ne ka petini problème dɔ de b'a la. A sugu jumɛn? Ne fɛ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ solution b'a la quoi. N'a bɛ sunɔgɔ a bɛ gɔrɔndɔ kojugu quoi. A bɛ gɔrɔndɔ trop. N'a sunɔgɔra ka ban dɔrɔn a bɛ gɔrɔndɔ yɛrɛ de quoi. Fo i tɛ se ka da kɛrɛfɛ. A bɛ san joli la? A bɛ san 10 de la. I taara ye dɔgɔtɔrɔso la olu b'a lajɛ yen nɔ minnu bɛ gɔnɔ furakɛ. Ouais. Awɔ pédiatre la bɛ taa n'a ye yen nɔ. D'accord, ça fait très bien. Diyara n ye quoi. Ala ka lafiya d'a ma. Ala ka su wɛrɛ. Dɔgɔtɔrɔ ko anana ko ni muso garisigɛ len don ko n'a ye anana min ko yala o bɛ fausse couche kɛ wa? Ayi. Anana tɛ fausse couche provoquer. Dɔ ye ɲininkali kɛ Lamini ko yala ka message ci ma ko n'i bɛ fɛ ka biɲɛ falen ko a sɔngɔ bɛ taa joli la. Bon a bɛ dépend jamana la a bɛ dépend a tigi bɛ taa séjour mun kɛ sinon a bɛ se ka taa 35 millions 50 a bɛ dépend. Dɔgɔtɔrɔ o ye bonjour au revoir ye. Million jeli 50. Yɔrɔ dɔw ye 33 ye. A bɛ dépend a tigi bɛ taa séjour mun kɛ. Ayiwa ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni bana fɔsɔn ninnu ma. Bana 50 dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ san 27 la a yɛrɛ de b'a a yɛrɛ nisɔndiya kojugu k'ale bɛ fɛ k'i sen bɔ o la k'ale bɛ se ka mun de kɛ walasa k'o dabila. Cɛ dɔ a muso. A ma o faranfasiya di. Voilà. Ka furu siri yɛrɛ a dabɔra mun kama fɔlɔ. Adamadenya yɛrɛ sira fɛ cɛ ni muso ka sigi dabɔra o de kama fɔlɔ. Voilà. Ale dun si sera o ye ni muso dɔ a si yɛrɛ sera ni cɛ fana dɔ a si sera. Voilà. A tɛmɛna yɛrɛ san 27 dɔ kɛra dɔgɔtɔrɔ ko je souffre du manque de glaire cervicale. En quoi cela peut être dû? J'ai 43 ans. Ale ko y'a dɔn an ko leminɛnpo fasugu 2 bɛ muso la. Dɔw bɛ o tɛ juguman ye o ye farilajiw yɛrɛ minnu bɛ dilan musoya minɛnw na. Wagati dɔ bɛ se ni a tigi ka laada bɛ se kalo labɔ bɛ na se tilancɛ la n'o ye a tigi ka fanda wagati ye i b'a ye ji mun bɛ bɔ fa bɛ sama ka nɔrɔ ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ nun bɛ cogoya min na. Donc o b'a jira k'a fɔ a tigi ka gɛrɛsɛgɛ wagati sera. Bon dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ale filɛ ka mun fɔ k'a ti ka ko ye bilen. N'i si janfara wagati la o b'a sɔrɔ i ka denko a gɛlɛyalen don parce que fɛn caman de bɛ fanda yɔrɔ dilan dɛmɛ a ka baara la n'o ye farilajiw ye n'olu dɛsɛra fari la donc o b'a to ale glaire nin fana dɔ bɛ bɔ a la o kɔrɔ ye ko dɔ bɔra i ka den sɔrɔ la ni si mana se o hakɛ n'o bɔra la fana leminɛnpo fana de ye a jugu fɔlɔ ye. Ne y'a fɔ n ko hali mɔgɔ minnu tɛ den sɔrɔ cɛ fara muso ka Lamini mɔgɔ fanba anw tɛ fura d'u ma koyi Lamini i bɛ taa sɔrɔ leminɛnpo sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ i bɛ leminɛnpo fura d'u ma caman bɛ yen nɔ o bɛ den sɔrɔ a bɛ k'olu ɲɛna k'i ye den sɔrɔ fura de d'u ma alors que a sababu kun ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ leminɛnpo de kun don. Dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ e ko m'a ye u bɛ taa fɛn min san pharmacie la o tɔgɔ test m'a ye garisɛgɛ b'i fari la o bɛ se ka kɛ e ko m'a ye test m'a ye ani fana alimɛtinin b'a tigi tigɛ la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ ne ye mɔgɔ 2 de sɔrɔ banabaatɔ la minnu e ko m'u ka fɛnkɛ kɔnɔbara ye test mun y'a fɔ o m'a ye mais jolita dɔ de bɛ an b'o de kɛ. Donc o jolita in de kɔni b'a jira k'a fɔ kɔnɔbara bɛ yen a bɛ denso la a bɛ yɔrɔ wɛrɛw jolita in de mana kɛ i b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔbara bɛ fari yɔrɔ dɔ la kɔnɔbara bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ fari fan bɛɛ la Lamini kɔnɔbara bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ hadamaden sɔn yɔrɔ la a bɛ taa ka taa yɔrɔ sɔrɔ nugu yɔrɔ la kɔnɔbara awɔ donc
i bɛ taa sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli n'a kɛra sisan dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a f'i ye sɛgɛsɛgɛli in ka tile 2 o kɔfɛ o la dɔgɔtɔrɔ b'a dɔn kɔnɔbara in a tiɲɛna walama kɔnɔbara in a dalen dɔ yɔrɔ la mun tɛ denso ye walama kɔnɔbara a bɛ ka taa ɲɛ dɛ nka minɛn mun ye échographie ye o ma se a yeli ye fɔlɔ peut-être o na se k'a ye dɔgɔkun nataw la voilà parce que dan de bɛ échographie fana ka yeli fana la bon échographie fana bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ hakɛ to écho min bɛ kɛ kɔnɔbara sanfɛ ani mun bɛ kɛ ɲɛfɛla la ɲɛfɛla ta in de ka teli ka fɛn ye ka tɛmɛ mun bɛ kɛ kɔnɔbara sanfɛla la n'o ye échographie endovaginale ye k'alimɛtinin t'i tɛgɛ la ni alimɛtinin bɛ mɔgɔ 100 tɛgɛ la muso la kala mɔgɔ 3 bɛ se ka kɔnɔ ta u cɛ la donc o kɔrɔ tɛ ko a tɔgɔ ye di bange kɔlɔsi fura a fasugusi tɛ yen ko mun n'i mana dɔn k'a b'i lakana 100% o tɛ yen o furakisɛ ale ni muso 1000 mana dɔn mun bɛ kɔnɔ ta a bɛ taa mɔgɔ 7 la pikirini mɔgɔ 3 bɛ se ka kɔnɔ ta voilà donc mun bɛ kɛ denso la mɔgɔ 2 bɛ se ka kɔnɔ ta hali mɔgɔw minnu ni dɔgɔtɔrɔ b'u wolonugu siri aw yɛrɛ ɲumanna ka trompe ninnu tigɛ k'u siri dɔw bɛ kɔnɔ ta mɔgɔ 100 la mɔgɔ 1 bɛ se ka kɔnɔ ta voilà a faamuna ayiwa an bɛ taa fɛ ɲininkali ka ca ko k'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa k'ale bɛ fɛ k'a dɔn ko yala dɔgɔtɔrɔ jolen bɛ yen min ka spécialité ye gastronome ou cardiologue ye Bamakɔ Mali la yan wa n t'a dɔn n'a bɛ fɛ k'a fɔ gastrologue cardiologue de toute façon non en fait a bɛ ni e de ye i bɛ hakɛ to ne de m'a kalan ka ɲɛ k'a bɛ fɛ k'a dɔn si toi tu es gastronome ou cardiologue ne t'a flashé ne ye gynécologue obstétricien voilà tun bɛ fɛ k'o de dɔn nka nin spécialiste bɛ Mali la o ka ca k'a tɛ ka se k'an sɔrɔ k'ale fɛ ka min dɔn ko calcul urinaire ko yala ko ni insuffisance rénale bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa o tɛ fɛn fasugu kelen ye o tɛ fɛn fasugu kelen ye calcul urinaire mɔgɔw b'a dɔn numu o ye bɛlɛnin de ye mun bɛ sugunɛ siraw la a ko nin y'a kalo 2 de ye olu a muso ma ka kalo labɔ ye o ye test de grossesse kɛ ko négative k'a fɛ k'a dɔn mun bɛ se ka kɛ o sababu ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw de bɛ kɛ k'a lajɛ sababu ka ca mun b'a to mɔgɔ ka laada bɛ tigɛ k'a sɔrɔ kɔnɔbara tɛ o sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw de bɛ kɛ a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur do docteur tulo b'i la allo allo oui ne bɛ ɲininka fɛn dɔ de la i b'i ka radio faga oui awɔ fɛn den fitinin mun bɛ sin na ngo den fitinin bɛ sin na den fitinin mun bɛ sin est ce que a fa kan k'a minɛ a b'a bolo k'a minɛ a b'a bolo ye mun de ye awɔ a y'a minɛ u kɛlɛla dɔrɔn a ye den minɛ den y'a sɔrɔ den ma bɔ sin na den san 1 ni kalo 6 ɲɔgɔn na de o ma se minɛli ye fɔlɔ dɛ walla a y'a minɛ ka taa n'a ye a taara n'a ye min a taara n'a ye min a taara n'a ye u ka dugu la quoi den ma se minɛli ye fɔlɔ dɛ awɔ a y'a minɛ ka taa n'a ye walla kɛlɛ dɔrɔn de a y'a minɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ a taara n'a ye u ka so k'a bɛ taa furakɛ ka dɔgɔtɔrɔso la ka tila k'a bɔ sin na ayiwa dɔgɔtɔrɔ kuma tɛ awɔ bon de toute façon den fa y'a minɛ ka taa n'a ye a m'a minɛ ka taa n'a ye o den bɛ lamɔ de bolo ba bolo fɔlɔ o de ni ba t'a kɛrɛfɛ dekun dɔw bɛ yen hali n'a donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na a tigi lajɔlen don aw bɛ ko to kɔfɛla la fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a tigi jiginna fana walasa dekun kana den sɔrɔ a kan ka bila wagati dɔ la parce que ni den da ma bɔ sin na n'i y'a kariba k'a bɔ a la bana jugu caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'a minɛ ka sababu kɛ baloko dɛsɛ ye donc an fɛ yan denw yɛrɛ ka ca minnu bɛ sa yan'u si ka san 5 sɔrɔ ka sababu kɛ
baloko dɛsɛ banabagatɔ min ni a kunkolo bi giriya a tulo bi girin ko bɛ se ka kɛ mun bana ɲɛsigitɔ ye fɛn fɔlɔ mun kan ka ɲɛɲini o la o ye tension de n'ale ma y'a tigi la bana tɔ bɛ sɔrɔ ka ɲɛɲini ni tension ma y'a la a ko tɔ bɛ sɔrɔ ka ɲɛɲini k'a dɔn fɛn min don ko k'i fɔ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ sen kɔnɔna min bɛ kɛ i b'a fɔ ko ni mɛnɛmɛnɛmɛnɛw de b'a la ko b'ale sɔrɔ siɲɛ caman ani sen kɔnɔna min bɛ chauffer dɔgɔtɔrɔ ou bien ka kɛ ten kɔrɔ i b'a fɔ ko i ye lamu ta k'a ni tigɛ ka tila k'a kalaya k'o bɛ se ka kɛ mun de ye o bɛ banaw caman kɔfɔ donc ni nin kɔni b'a tigi la a kan ka taa médecine interne la donc olu de bɛ sɛgɛsɛgɛliw d'a ma parce que hali joli banaw bɛ yen nɔ minnu bɛ a lase mɔgɔ ma nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ an tulo b'i la salam alaikum walaikum salam oui mɔgɔ dɔnbaga de b'i fasalen sa o ye tiɲɛ Bouba tu vas bien ça va Dieu merci entier moi je voudrais demander du médecin le docteur quelle est la différence entre un professeur un médecin un docteur et un infirmier s'il vous plaît docteur yo mais on y a famille bon ale ko infirmier d'abord infirmier ni médecin cycle kelen tɛ o donc médecin f'i ka médecine de kɛ n'i tilala bac la donc i bɛ san 7 mun kɛ kalan na bac kɔfɛ i ka doctorat bɛ d'i ma a bɛ fɔ de ma ko tu es docteur en médecine docteur en pharmacie fana bɛ yen nɔ kalan fasugu kelen tɛ nka docteur en pharmacie o bɛ tila docteur en médecine ɲɛ o ye doctorat sira fɛ donc n'i tilala olu de la sisan nɔ i bɛ étape caman franchi n'o ye assistant chef clinique ye fo ka taa se professeur ya ma voilà donc o y'a dan ye professeur agrégé infirmier bon comme sisan nɔ kalan tɛ ka kɛ ka ɲɛ o de y'a ta cycle janyana donc infirmier o y'a ta kabini premier cycle la ka taa bila second cycle la olu tɛ bac kɛ o après i bɛ formation wɛrɛ kɛ pour que i ka kɛ infirmier n'o bɔra yen infirmière obstétricienne fana bɛ yen nɔ voilà donc o ye mun bɛ tali kɛ muso kɔnɔmaw ta fanfɛla la olu ka faama fana ye sage femme ye maintenant a bɛ se k'a mɛn dɔgɔtɔrɔso la ko major parce que maa caman bɛ a b'u ɲɛna ko major dɔgɔtɔrɔso la o de grade ka bon tɔw ye alors que o ye armée ye mais major dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o bɛ ka teli ka kɛ infirmier ye ale ni sage femme voilà donc olu de ye major ye voilà. Infirmier d'état maintenant médecin ani docteur c'est la même chose mais doctorat sira wɛrɛw bɛ yen n'i y'a ta enseignement sira fɛ mun tɛ médecine ye docteur de ka kɔrɔ professeur ye voilà donc fɛn kelenw tɛ infirmier d'état ye min b'a kan o ye mun de branche ne m'a fɔ infirmière obstétricienne bɛ yan infirmier d'état fana bɛ yen nɔ olu fana tɛ kelen k'u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de voilà maintenant technicien supérieur de santé o fana bɛ yen nɔ voilà ninnu si ni si tɛ kelen ye parce que chaque fois ni dɔ farala i ka kalan kan dɔ bɛ fara i ka grade kan voilà bon médecin fana mun bɛ médecin fana ɲɛ o ye spécialiste ye parce que ni ne ko sisan nɔ gynécologue obstétricien o kɔrɔ ye je suis médecin gynécologue obstétricien mais ne ko i ma sisan nɔ taa médecin fɛ yen c'est comme ni k'i ma sisan nɔ médecin généraliste voilà o ye médecin ye o n'ale fana ye a ka spécialité kalan fara a kan bon spécialité bɛ ɲɔgɔn ye dɔw ye san 4 ye i b'o de fara doctorat in kan pour que i ka se ka kɛ spécialiste ye dɔw ta ye san 5 ye a bɛ faamu n'ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko le kyste de Bartholin k'o ye mun de ye k'a bɛ furakɛ cogo di i bɛ hakɛ to musoya minɛnw na dingɛ dɔw de bɛ yen nɔ 2 bɛ sanfɛ 2 bɛ duguma ka fuɲɔgɔnya wagati la ji de bɛ dilan o dingɛ ninnu na
minnu bɛ sanfɛ a bɛ f'o ma ko gland de Skene minnu bɛ duguma a bɛ f'o ma ko gland de Bartholin ni bana de b'u la ni kuru falennen don gland de Bartholin na n'o ye dingɛw ye minnu bɛ dugumala la o bana de ko don kuma dɔ la fana a yɔrɔ banakisɛw de bɛ don a la ka nɛn wuli i b'a ye i bɛ hakɛ to Lamini musoya fan kelen bɛ funu fo a bɛ pɛrɛn ka sababu kɛ nɛn mun b'a la a bɛ ɲini ka litiri 1 bɔ awɔ an bɛ mɔgɔ dɔw opérer a kama donc a bɛ fɔ o de ma ko Bartholinite min y'o bana nin découverte kɛ o de tɔgɔ ko Bartholin voilà ale de y'o glandu découverte kɛ hadamaden fari la. D'accord, a bɛ faamu ko k'i fo kosɛbɛ ale bɛ fɛ ka min dɔn le taux de réussite d'une hydrotubation dans le cas d'obstruction tubaire bilatérale. Bon, ale filɛ ka mun yɛrɛ fɔ hydrotubation an t'a kɛ bilen o ko la parce que ale ko trompe fila bouchelen don fɔlɔ fɛ yanni médecine ka développer méthode dɔw bɛ an kun b'an yɛrɛ dɛmɛ n'olu ye i n'a fɔ ka fiɲɛ lataga trompe ninnu na ou bien ka ji lataga u la bon a taux de réussite ka dɔgɔ kojugu donc o bɔra yen nɔ kɔnɔbara bɛ fara fana ka sɔrɔ ka trompe ninnu dilan o bɛɛ dabila la sisan nɔ a tɔ tora mun ye sisan o ye celluliochirurgie de ye hali yɔrɔ dɔw yɛrɛ la celluliochirurgie u y'a ye k'a fɔ risque fana ka ca a la donc olu b'a kɛ fécondation in vitro ye a taux de réussite ka dɔgɔ et puis a ka ca ala fɛ fana risque b'a la parce que kirina dɔw de bɛ kɛ a tigilama la minnu bɛ se ka kasara dɔ lase a ma. Dɔgɔtɔrɔ fécondation in vitro bɛ Mali la kɛ Mali la yan wa? Awɔ fécondation in vitro dɔrɔn tɛ parce que mɔgɔw chaque fois n'a fɔra ko den bɛ bila vitri kɔnɔ o yɛrɛ ɲuman na a b'o ɲɛna ko procédure kelen de don non a ka ca ala fɛ denko gɛlɛya mana mɔgɔ sɔrɔ ka lawa ta walama ka fankisɛ ta procédure 4 de don bon 4 fana i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ couple kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔ de bɛ se ka kɛ dɔ tɛ se ka kɛ a bɛ dépend denko gɛlɛya la mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka lawa ta dɔrɔn cɛ lawa bɛ ta dɔrɔn k'a bila ka taa muso la o de ka nɔgɔ mais maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ denko gɛlɛya b'u la o tɛ se ka kɛ e ka filɛ ka fécondation in vitro mun fɔ n'o y'a sɔrɔ muso trompe de man ɲi e que cɛ problème tɛ yen nɔ donc a bɛ se ka kɛ cɛ lawa bɛ ta ani muso fan k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa muso denso la mais n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ cɛ ka lawa kisɛw la hali fécondation in vitro in tɛ se ka kɛ o la cɛ lawa kisɛ de bɛ ta mun ka ɲi ka sɔrɔ k'o bila muso fan na n'o tɔɔrɔla o bɛ bila ka taa muso la o fana ye technique fasugu fila ye. O bɛɛ bɛ kɛ Mali la yan wa? Awɔ. An bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni ala k'o ɲɛtaa sabati a wari ka ca wa? Kosɛbɛ. A bɛ taa jeli? Bon n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ ani ka taa furakɛli la technique fɔlɔ mun ne y'a f'i ye donc o bɛ kɛ 50,000 ɲɔgɔn na fécondation in vitro yɛrɛ i musaka mun da la a bɛ taa 1,500,000 technique wɛrɛw bɛ yen nɔ fana n ye fila mun k'u f'i ye dɔw bɛ taa 3,000,000 1,300,000 ni 100,000. Dɔgɔtɔrɔ. Bon a nɔgɔyara parce que fɔlɔ fɛ n'a kun bɛ mɔgɔ la i b'i ka avion fana transport de jateminɛ ka bɔ yan ka taa i bɛ taa jamana mun na aller retour i bɛ tila ka séjour mun kɛ yen nɔ hôtel la donc i bɛ taa sɔrɔ i bɛ 20,000 don a da fɛ ani furakɛli yɛrɛ t'i ɲɔgɔn ɲɛ sira la fɔlɔ voilà. O don de bɛ kɔrɔbaya n'i ko papu na k'i ci dɛ ne sɛgɛnnen don. I bɛ se ka gɛɲɛ de ye i b'o de utiliser o sen fɛ. B'o bila mouchoir koli la k'ale bolo k'ale sɔnniw bɔlen don ko vernis b'o la yɛrɛ tilenna. Salamu alaikum warahmatullah. Walaikum salam. Lamini i ka kɛnɛ. Baasi t'an na. Mamadu Dramé la. Mamadu i Dramé la. Bampal Terkɛ. Jɔn Terkɛ. Bampal Terkɛ. Mamadu Dramé la Bampal Dramé. Terkɛ de don. Ayiwa i ni ce. Inshallah docteur a ni ce a ka kɔnɔna jɛlenya la. A bɛ kɔnɔna jɛlenya min kɛ mɔgɔw ye vraiment ala de b'aw sara wallahi. A n'aw balimamuso minnu bɛ émission kɛ ala ka hɛrɛ da n'aw bɛɛ. Amina yarabi. Ne ye imam ye commune 2 la.
mais min fɔ hali min y'a fɔ ko den kelen minɛna quoi den minɛ san kelen ni dɔɔni an b'a fɔ faw ni baw ye u ka fɔɲɔgɔnya la u ka denw bɔ a la quoi den bɛ se ka barika sɔrɔ a bɛ fa ni ba bɛɛ nafa mais n'u ye denw don kɛlɛ kɔnɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la quoi min kɛra fa ni ba cɛ muso ka somɔgɔw ani cɛ ka somɔgɔw olu bɛ se k'o ko kɛ k'a ban cɛw fana ka miiri n'i taara muso ta a ka so i jija hali n'a bɛ kɛ bilali ye a ka kɛ bilali ko cɛ ɲuman ye quoi silamɛya bɛ bilali minnu ɲini mɔgɔ tɛ girin ka muso ka minɛnw cɛ dɔrɔn ka fili furu sara fɛn muso ma na o cogoya la quoi barika muso nana ni bonya de ye muso kan ka kalo 3 sigi ni nimisara o kɔnɔ ka segin sariya b'a daga i ye bon kalo 3 kɔnɔ muso bɛ se ka labɛnw kɛ cɛya minɛ cogoyaw n'i bɛ taa muso ɲini i bɛ taa ni kow ye dɔɔnin donc muso tɛ fana tɛ girin ka bɔ ten i bɛ taa ni kow ye dɔɔnin ye cogo di i bɛ taa ni woro ye fɔlɔ maminɛniw bɛ kɛ silamɛ furusiriw bɛ kɛ kɔɲɔw bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔn ni meriw nka anw ta kɛra dɔrɔn an tɛ sariya yɛrɛ lamɛn an b'a fɔ furakɛlibagaw la sɔn hɛrɛ ma o ye Alahu subhanahu wa taala ye o kɔfɛ mɔgɔw k'u sogo docteur ɲɛnamaw la i n'a fɔ docteurkɛ min b'aw bolo i m'a ye kira sallallahu alaihi wa sallam docteur tun don a tun bɛ diinɛ lase a bɛ furakɛli fana kɛ inshallah an bɛ dugawu kɛ ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la État k'i hakili to aw la komi n balima tɔw bɛ kɔfɛ olu bɛ fɛ ka don fana b'u ka hakɛ t'u ye donc État ka hakili to aw la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ ka an b'a fɔ a n'a denkɛ Karim an b'i fo ci weleli la dɔgɔtɔrɔ a ko k'ale senfarancɛ bɛ ale ŋɛɲɛ n'a bɛ sunɔgɔ la a b'a siyɛn f'a b'a ɲɛ sigi ɲɔgɔn kan ko worokɔrɔla ŋɛɲɛli in fana y'a sugu jumɛn de ye worokɔrɔ ŋɛɲɛ Lamine ma la b'a ŋɛɲɛ fo jeli bɛ bɔ a la a bɛ lɛminɛnpo b'a bila mɔgɔ la kaba b'a bila mɔgɔ la nka a ka ca Ala fɛ maa caman bɛ u bɛ fura ta a bɛ nɔgɔya a bɛ segin ka na mun bɛ na n'o ye i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ bɛ minɛnw minnu na a bɛ se ka kɛ fini ye a bɛ se ka k'u ka koli fu ye duguma finiw donc olu tɛ furakɛ o ye fu de ye o de y'a to dɔgɔtɔrɔ hali n'a ye fura d'i ma i kafuɲɔgɔn o finiw bɛ furakɛ finiw minnu b'i la ni o ye duguma finiw ye o kan ka bila eau de javel la eau de javel ni mɔgɔ b'a dilan n'i mana litre 1 ta i b'a lajɛ a sɛbɛnnen don a kan degré 12 walama degré 8 walama degré 10 ni degré 12 de don litre 1 eau de javel i kan ka litre 6 ji de fara a kan ka minɛn ninnu bila a kɔnɔ finiw miniti 15 ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ eau de javel bidon in litre 1 a sɛbɛnnen don a kan ko 10 degré o kɔrɔ ye ko eau de javel litre 1 i kan ka ji litre 5 de fara a kan n'o y'a sɔrɔ 8 degré don i kan ka ji litre 4 de fara a kan donc minɛn ninnu kan ka miniti 10 wala miniti 15 kɛ o la i b'u labɔ ka sɔrɔ k'o non parce que hali i bɛna taa kuranw minnu san a bɛ don olu fana la o yanni i ka furakɛli kɛ k'a ban c'est pour que furakɛli dɔw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a f'i ye karisa fura ta bi tile 3 kɔnɔ walama dɔgɔkun 1 kɔnɔ i ka segin fura in ka dɔgɔkun 2 o kɔfɛ o bɛɛ kɔrɔ ye di hali n'a ye banakisɛw faga minnu b'i la olu fana kan ka taa fan tɔrɔ ka bɛn wagati dɔ ma ni dɔgɔtɔrɔ ma fura d'i ma i k'a ta o temps in kɔnɔna la olu fan ninnu fana bɛ kɔrɔbaya ka kɛ donc banakisɛw ɲɔgɔnna ye donc ka tila ka tɔɔrɔ lase ma k'a kɛ bana banbali la o y'a fɔlɔ ye filanan mɔgɔw b'u yɛrɛ furakɛ o t'u furubato ɲɔgɔn furakɛ o ye fu de ye donc ni lɛminɛnpo de b'a tigi la donc furubato ɲɔgɔn fɛn fɛn b'a la o bɛɛ de kan ka furakɛ mais gɛlɛya min bɛ furakɛli ko la Lamine surtout cɛlakaw fanfɛla la a bɛ ne dabali ban ni ko mun ma karisa muso joli b'i bolo n'a k'i ma 3 wala 2 a b'a f'i ye
ni ye ordonnance ben u ya ba fi docteur ne ko ni se ko bi ni muso in ka ordonnance ko la nga ne se ko ti do intala wala ma muso yɛrɛ de ba fi ne se ko be yɛrɛ ka furakɛli ko la nga an sinamuso ani cɛ tan se ko to la donc ne hakila ni sera ka muso 3 furu wala ma 2 wala 4 fɛrɛ dɔw de b'i bolo u furuli k'u fara ɲɔgɔn kan dɛ o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ furakɛli sira kan voilà a ɲɛfɔli de ka gɛlɛn dɔgɔtɔrɔ i bɛ taa fɔlɔ ou bien filanan na sigi yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ k'ayiwa an ka taa an yɛrɛ furakɛ nin de yera ala nɛgɛjuru ye 21 fu 11 k'an bɛ tete jɔ fo Torokɔrɔbugu tete jɔ ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ furakɛli kɛ monsieur ko cɛw ka bana jakuru a b'a fɔ prostate tete jɔ b'o de furakɛ tete jɔ bɛ prostate bana a b'o dɔn musow ka bana i n'a fɔ an ye lɛminɛnpo fɔ sisan tete jɔ a b'o furakɛ ayiwa tete jɔ bɛ hépatite furakɛ infection ani règle douloureuse musow ta tete jɔ ka furakɛli bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma k'an ka foli ba ye kosɛbɛ Lamine ka foli ba ye kosɛbɛ tete jɔ n b'a n'a ka denbaya fɔ awɔ kɛ tete jɔ bɛ a bɛ bamanankan a bɛ se bamanankan na nin sen dɛ tete jɔ filɛ de Torokɔrɔbugu a ka numéro ye 66 22 65 66 66 22 65 66 nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna Allô? Allô? Oui. Mansour. Docteur Bia. Docteur Tlebila. Docteur. Nene famana furubato ma. Ti jema de beto ka bonni na kwa. Bon, nota ni meto ka ke ni ma fama ma ate bon. C'est-à-dire ka irila ni nemene pote kwa mene tado nya fodo koko jinu nume mara na ka robe fari wa ube ku jume ngome wele ki ni ngakwa mais ajibi ngenyewa bon adamine ap menye mais sisan au fur et à mesure ap menye quoi ni bisugune ka bi jene obi abi sugune msemani kebla ila wa est-ce que abi sugune msemani kebla ila awo abo blana et puis ni des fois na amana ka na meni nyengene ke mine dron ida jijema folo de bo o ko fe misro kata nyengene ke kasabi kala wa bon 600 kasatala bon aw bi nyina mun ko hal na fara ko lemenempo nyimani jugma mi musula le fait que ma bi fama forobato kelima lemenempo bi mine awo ni mana furubato ke ka cea fana bi mine le fama na madi ka fama furubato kelima lemenempo bi mine awo do be bita suru bi fama ma tu mine nga on wana furubato folo ke dron abu mine parce que modification de dona farikolo la banakse ubi farla ka koro donc ubi réagit voilà basite docteur ka fama furubato kelima o bana laman kunya sugu jumande parce que lemnen po e bana de o voilà et puis Lamine ne mon fier vous savez qu'en fait non lemnen po soro chogo kacha do tabi soro nyugu yere fe do tasbi soro mun fe nyegen yere fe parce que en fait non ibita soro tibabu nyegen bi do fe Lamine mais ibita soro tibabu nyegen frafi nyegen kafsay awo hal chelaka ibita soro adlan chogo yere la a man ka kɛ o yɔrɔ la bon misali la Lamine i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ tubabu ɲɛgɛn filɛ nin ye sugunɛkɛ yɔrɔ donc mɔgɔ yɛrɛ bi i to position mun na ka sugunɛ kɛ a ji ti seri ka kɛ i kan d'ailleurs ni farafin ɲɛgɛn i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ bi kɛ yɔrɔ mun na ni mana sugunɛ yɛrɛ kɛ yen nɔ seliji yɛrɛ t'i la bilen. C'est pour que Lamine mɔgɔ caman bɛ hali seliji ta cogo u tɛ se a la ɲɛgɛn na normalement o fasugu n'i bɛ seliji ta dɔrɔn i bɛ kurusi yɛrɛ bɔ pewu n'i tilala i b'i yɛrɛ saniya parce que i tɛ se ka seliji ta ko
a ka siri ko sugunɛ a tigi tɛ se ka bawuli kɛ ko sugunɛ in ma siri parce que a bɛ cun siman mun ka tan nka a bɛ pan de a bɛ seri ka taa i fari fan bɛɛ fɛ donc seliji t'i la fari bɛ nɔgɔ fɛnkɛ bɛ nɔgɔ fini bɛ nɔgɔ donc a bɛ kɛ sababu ye ka lɛminɛnpo bila mɔgɔ la bon yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ farafin ɲɛgɛn fana o dingɛ de ka ɲi ka tɛmɛ dɔw ka tubabu ɲɛgɛn kan parce que tubabu ɲɛgɛn a bɛ mun demande kosɛbɛ o ye ji ye ka tɛmɛ farafin ɲɛgɛn kan bon ji tɛ yɔrɔ min na ne ye yɔrɔ dɔw ye Lamine ne taara supervision na a dɔgɔtɔrɔsow yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ projet dɔw ɲɛn'u ma ka na tubabu ɲɛgɛn dilan k'a d'u ma alors que robinet tɛ yen ji tɛ yen n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye tiɲɛni de kɛ a ye hakili jigin kan 2002 la i y'a dɔn ɲɛgɛnw minnu filɛ nin n'u dilanla stade yɔrɔ la Lamine taa o ɲɛgɛnw lajɛ bi donc a kɛra tiɲɛni de ye k'a kɛ banako taga ni banakisɛ mara yɔrɔ de ye i yɛrɛ tɛ se k'a don a da fɛ n'i ma ɲɛ parce que ni ji t'i utiliser dɔrɔn i k'a kɛ farafin ɲɛgɛn ye o de da ka di la farafin ɲɛgɛn n'u mun ma fa dɛ parce que dɔw fana bɛ yen Lamine i bɛ taa sɔrɔ ɲɛgɛn yɛrɛ falen dɔ f'a da la i ɲɛ bɛ tumuw yɛrɛ la a tigi yɛrɛ kɛtɔ la ka banako taga kɛ fo a ka to ka i kɔrɔta de n'o tɛ o banako taga yɛrɛ jigintɔ la o bɛ se ka ji lawuli ani tumu ninnu ka se a fari ma o fana ma fɔ ɲɛgɛn ko la dɔgɔtɔrɔ i ye hakili de la ta fo 75 1975 a kɛra du dɔ de kɔnɔ ɲɛgɛn de fara quoi min bɛ ka nin ɲɛfɔ ta cɛ de don ba bubara ka bon ale bubara ba sisan ko ɲɛgɛn de fara a bɛ luwanse la yɔrɔ min na a nana anw de sigilen sɔrɔ a ko ale ye gymnastique dɔ kɛ bi k'a barika ka bon kojugu ko mun na ko non ko olu ka dutigi bɛ ka olu tɔɲɔ ko mun de kɛra ko ɲɛgɛn falen don k'a bannen don k'a labɔ bon ɲɛgɛn in falen don yɔrɔ ɲɛgɛn dɔw bɛ fa u bɛ giriya bon ɲɛgɛn dɔw bɛ fa ji la bon ale bɛ min o falen don ji la a ko a fɔ man di a ko n'ale y'i sigi n'ale ko ko le temps k'o bɛ na k'a bɛna plon ka fɔ ale bɛ sen tigɛ ɲɛ ta a bɛ t'i jɔ ko fan dɔ fɛ ko ni ji nin ji n'a ko plon ko ji nin bɛ poyi a bɛ poyi a bɛ fɔ mètre kelen ɲɔgɔn na ko ni ji jiginna tɔ a bɛ t'i sosoro tuguni ayi na mɛ o sonsoro kabulu la dɛ ok ko n'ale y'i sosoro tuguni ko n'ale ko ko yala o bɛ tila ale la ka taa se ji ma k'ale bɛ boli ka t'i jɔ ko a kɛra zon ka banako taga ye tan t'ale bolo k'a mɛn o da la o dɔgɔtɔrɔ ale bɛ ka nin ɲɛfɔ anw ɲɛ b'ale n'a bɔra ba in na nin gymnastique in na ɲɛgɛn kɔnɔ a donna anw cɛ la ni busa ye a ma nɔgɔ ale yɛrɛ de nana ɲɛfɔ an ka yɛlɛ barika de bonyana kojugu ja ne bɛ ka min miiri nin fana bɛ k'o de miiri nin fana bɛ k'o de miiri donc an bɛɛ y'an ci yɛlɛ de kan sisan e bɛ se ka nin gymnastique ba in bɛɛ kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ cogo di dɔgɔtɔrɔ i ka kuma de b'o yira a bɛ toni a bɛ siri fana a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ seliji la k'a sɔrɔ seliji banna k'an bɛ chinois dɔgɔtɔrɔ fo kosɛbɛ Shishaw Shi a ka baara ye ayiwa consultation diagnostic a sugu bɛɛ lajɛlen a bɛ bana caman fana furakɛ n'o ye kunkolodimi ye neuropathique a ka baara ye miseli ani chinois furaw camanba a bɛ spondylose cervicale a b'o furakɛ séquelle d'AVC i n'a fɔ tension y'i bin a bɛ nin furakɛ hémiplégie a bɛ nin furakɛ a bɛ douleur lombaire hernie discale a bɛ nin furakɛ a bɛ nerf sciatique périarthrite d'épaule polyarthrite rhumatoïde goutte a bɛ nin furakɛ diabète hypertension artérielle hyperlaxie osseuse dysfonctionnement sexuel masculin cɛya e ka cɛya mana lagosi docteur Shishaw Shi bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ a ka yɔrɔ filɛ nin ye Ɲare la centre Père Michel Daba yɛrɛ ɲɛsinnen don carré kɔnɔna goudron min ma o ɲɛfɛ dɔɔnin i bɛ taa ale yɛrɛ ka da yɛrɛ sɔrɔ a ka plaque b'a da la a ka nɛgɛjuru ye 75
75 26 78 29 75 26 78 29 kanga foli baye kosebe kaniha nala sonama kambi laikaba yaklibi laikaba la alaka hinala alaka awake asikono alaka hinala alaka yafa kama afurumso no ya angam soro baye afuruma ko fengro bo donc tu ya ke a chema yere nya foli ka kiye ika famu yalike nala sonama ne duriye mugan kele funi futan kele ayo en clubila retlina. Allô? Oui, allô? En club là? Ansur sama lagi. Bansu. Wali jarak ni sini sa. Ni wa dogo pi dokter ga doni ni mu felanga problem ni fo nyana. Docteur club là? Allô? Oui, docteur club là. Ay ni wo die docteur ga be mo mu felanga problem ni fo nyana ko mi mena o ni na masiga usoro. Ibanye foke. Ni baba na kwa. Kasoro ani koroge umuko fladoro ni kuno. Ugu mandi ten koseve. Amena kabino wakati yera vesa labone ya unyini dese masiga usoro. Mumanye fa nyana. Donc ni bana kada. Ko amena bana la koroge mason kana laje. Antora tin toka tuti be kumara manna fo bayre ka ni baga sayre na surunya wakati na sura desera banala pe o ere a wole telephone na sa ka dili don anana kana ni balaje o ma no la doro ni babana don ni babana bando anana igo mi mbo gansan to we na chugo me anana dron femba na ka fogo ya fakira jana na dron a wulila takara o y'a sɔrɔ ni dɔgɔmuso ni fila dɔrɔn de tun b'an ba bolo donc an b'a ne ba yɛrɛ de ka so a furu sirilen kun cɛ min ma o kun t'anw fa ye donc tile 40 dafalen o fɛnɛ tora ka so o bɛ to ka na bɔ anw na dɔrɔn ka taga a tɔ tora ni nin dɔgɔmuso mɔgɔ fila ye yan donc a ma na anw lajɛ a ka sira foyi ma k'anw na an nana to o cogo la ten tɔ kalo 4 dɔrɔn ne dɔgɔmuso min fɛnɛ y'a da ka sa k'a tɔ to ne kelen yan nɔ la o banni fɛnɛ don a ye min kɛ ne ba ta la a nana o ɲɔgɔnna kelen kɛ a nana banni yɔrɔ la dɔrɔn a fɔra ko yafa kɛra jama ma a wulila a tagara ne ba wolo kɔrɔsilen don fa kelen ba kelen u mɔgɔ fila dɔrɔn ɲɔgɔn m'u fa n'u b'a bolo donc a tagara o fɛnɛ la fo bi banni ninnu bɛɛ kɛra ne dɔgɔmuso banna janvier san kɔrɔ janvier tɛmɛlen ne ba ta kɛra septembre donc a tagara o cogo fɛnɛ la ten fo bi an filɛ yɔrɔ min na a ma se yan a ta ne wele a ka sira foyi tɛ ne la donc ne yɛrɛ kamana gan ne don ne bɛ ka siran wa yɔrɔ la ne ba teriw bɛ yen nɔ ani minnu ka di kosɛbɛ olu bɛ to ka ne wele olu b'a fɔ ko na bɔ yen mais ne bɛ ka siran ka taga parce que ni ne tagara ne ko ne tɛ se ka taa ka so donc ni tagara n ko kana ne ma taga so n ko kana kɛ kɛlɛ wɛrɛ ka ko ɲɛci ko wɛrɛ don ani ne ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc ne sirannen o de la ne bɛ fɛ a k'an bilasira ne yɛrɛ kun ko ne bɛ taa lasigi de n ko ka taga an ɲininka n ko n'a y'a sɔrɔ a dɔgɔmuso ye min k'a la fo ka taa se saya bɛ k'a sɔrɔ ka gɛlɛya fo ka se nin niveau ma ne b'a deli a ka yafa ma mais ni hali ni y'o fɔ kuma dɔw la n mana sigi ne ka tila ka siran a yɛrɛ ɲɛ ka s'a fɛ yen nɔ quoi awɔ ne jɔrɔlen n'o de la ne bɛ fɛ a k'an bilasira. E ba bantɔ la a ye mun de fɔ i ye k'o donna ale n'a kɔrɔkɛ cɛ? Ko a daminɛra kabini o y'a sɔrɔ u fa ka terrain dɔw de tun bɛ yen nɔ quoi ale ye terrain ninnu feere terrain ninnu kun ka ca a ye caman feere a ma olu wari di ne ba ma donc ni ne ba yɛrɛ bɔra min kalama o b'a fɔ a ɲɛna ko ko karisa ko ne y'a mɛn ko i ye nin yɔrɔ in feere dɛ k'i dun ma fɛn di yan dɛ donc n'o kɛra a bɛ dɔɔnin di ne ba ma o nana to de cogo la ten tɔ u yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ du in ye terrain belebeleba de ye a bɛ se ka tila fila ye famille fila bɛ se ka don a kɔnɔ
donc a nana to de la sa a nana a ka so bɛ fankelen fɛ a nana o tila fankelen dɔ ye a nana o feere donc a kelen k'o feere dɔ ma sisan nɔ a y'o feere wariba de la parce que yɔrɔ in bɛ goudronda la donc sisan nɔ ne b'a ko a y'o commencera k'o wari minɛ kuma bɛɛ a b'a fɔ ne ba ɲɛna ko cɛ ma sɔn ka wari di fɔlɔ ko mais ko u bɛ ka ko cɛ ko fɔ ka papier ko ni fɛnw mɛ ɲɛnabɔ ko k'o ba ko n'olu banna tuma min na k'a bɛ wari d'a ma donc jɔ o bɛ ka fɔ tuma min na yɛrɛ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye wari bɛɛ yɛrɛ minɛ k'a dun a ban cɛ bolo ka ban fo ka tila ka commencer ka juru yɛrɛ ta cɛ fɛ donc kabini yɔrɔ bɛ ka san depuis o kuma ko y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ kun siranna ko cɛ y'a ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ ko balima b'a la ko n'ale ye wari bɛɛ d'a kelen ma ko kɔfɛ k'o tigi kana tila ka na a yi imposer yɔrɔ la ko so tɛ jɔ k'a ta ma d'a ma dɛ k'a ko ko ayi ko mɔgɔ foyi tɛ yen nɔ donc u nana to la yen ten o la u nana yɔrɔ jɔli daminɛ ne ba taara faamu o la ko ko karisa ko yɔrɔ feere k'i ko a tigi ma cɛ ma wari di k'e dun bɛ se ka sɔn k'a ka yɔrɔ jɔ cogoya min na donc a tora o kuma la ten a b'a fɔ ayi a ma fɛn di a ma fɛn di fo ne ba nana cɛ in yɛrɛ ɲininka cɛ in ka numéro minɛ ka cɛ wele sisan ka cɛ ɲininka cɛ ka sɔrɔ k'ale t'a kalama ko balima b'a la k'a ko k'a kelen de don ko wari mɔgɔ foyi tɔgɔ t'a la donc ne ba y'a f'a ɲɛna ko ayi ko a dɔgɔmuso de ye ne ye ko fa kelen ba kelen donc ko ne ani ne fila de don o fɔra min yɛrɛ cɛ yɛrɛ y'a fɔ o la ko a ye wari min ale la ko fɔ ka juru ta donc ko juru min tara k'a ko tugun k'a bɛna dɔɔnin bɔ a ka côté dɔ in na ko k'o fara ale kun donc u bɛnna wari dɔ kan o la k'ale kan ko ka wari dɔ di a ma ko o wari in sisan ko n'ale bɛ n'o di ale bɛ ne ba wele ka na o tɛ di ne ba kɔ donc n'a dira a ma ne ba sera ka min sɔrɔ a bolo o la ko b'o minɛ donc o ko kɛra ten o cogoya la o y'o kɛ o y'o bɔ o sira fɛ o ye ne ba wele ne ba nana wari dir'o ɲɛna o ye mɔgɔ wɛrɛw wele ka fara a yɛrɛ kan ka seerew wele ka fara a yɛrɛ kan ka n'u lasigi donc wari dira a ma solution wɛrɛ sɔrɔ bilen o wari ni man ca ten kosɛbɛ ne hakili tɛ wari in de la n'a y'o wari in di ne ba ma o jama kelen na yen nɔ la tilara k'a fɔ tugun ko ne ba kun bɛ se ka dɔɔnin bɔ a la ko ka di ale ma ko parce que k'a ka fɛn ale ye fɛn dɔw daminɛ k'a ma se k'olu laban ne ba ko problème t'a la ne ba tilara ka dɔ bɔ o wari dilen ma a la k'a d'a ma a y'o minɛ mais kabini n'o de kɛra o la sa u kɔni tora ten tɔ a y'a debara a sɔgɔ a dingɔ yɛrɛ kun donnen t'a la ka kɔrɔ dɛ mais o ye dɔ fara a tɔ kan quoi o ye dɔ fara a tɔ kan parce que o y'a sɔrɔ ale olu ka du belebelebaw bɛ yen nɔ mais ne ba ye furu sara o taara u ka dugu la ka tila ka taa to a terimuso de kan o dugu u ka yɔrɔ kelen kɔnɔ sow man jan ɲɔgɔn la yɛrɛ mais tellement o y'a sɔrɔ a ka sira foyi t'a la hali n'a taara ka so kɔnɔ a denw b'u da tigɛ a la u bɛ fɛn bɛɛ k'a la a muso kɔni kuma tɛ yɛrɛ donc ne ba y'a décidé k'ale tɛ taa so kɔnɔ in yɛrɛ ko n'ale taara k'a kɛlɛ bɛ caya o tun bɛ a terimuso sigi ɲɔgɔn du dɔ wɛrɛ de kɔnɔ o y'a ka wagati tɔ bɛɛ kɛ yen nɔ fo ka na taa se a yɛrɛ kɛli ma k'a halala sɔrɔ a yɛrɛ ye tuma min na donc ale ye wari min di o la sisan o y'a sɔrɔ ne ba ka terrain sannen b'a bolo ka ban ne ba nana o baara kɛ o de la k'a débrouiller ka so di chambre 2 ni salon jɔ o la a ma laban ten kosɛbɛ yɛrɛ kɔnɔna min kelen pe k'olu labɛn dɔrɔn an yɛlɛmara o kɔnɔ min kelen o de tɔ fɛnɛ ma bɛn o ma a muso bɛ tilen k'a fɔ ne yɛrɛ kun bɛ yen o y'a sɔrɔ wagati dɔ la ne kun man kɛnɛ ne kun taara so kɔnɔ yen nɔ ne tora olu fɛ yen nɔ a muso b'a fɔ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna ko danga b'ale cɛ kɔ k'o ye ni terrainba ninnu bɛɛ feere k'u filɛ nin ye so kɔnɔ nin ye ko hali u yɛrɛ ka so k'o ma se k'o laban ko mais ko ne ba ye wari min sɔrɔ dɔrɔn a ta la ko filɛ nin ye ko k'a ka so jɔ ko n'a denw yɛlɛmara o kɔnɔ ko duwawu b'o kɔ ko ka tɛmɛ ale cɛ kan a b'olu kuma ninnu fɔ mais anw yɛrɛ sigilen ɲɛna mais ne tɛ fo an tɛ foyi fɔ donc o de kɔni ne yɛrɛ bɛ ko kelen min yɛrɛ dɔn a la o de y'a juba yɛrɛ ye kabini o kɔni kɛra a ka sira foyi de ma k'a ka fɛn foyi la fo ka taa se yɛrɛ ne ba yɛrɛ mɔgɔ bana daminɛ la ne ba kun bɛ taga lajɛli ni fɛn o b'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ k'a fɔ k'a nɔ b'a la a donna mais ne ba m'o si jate n'o y'a fɔ a b'a fɔ k'ale t'a bila kunna ko ni ala kitira min na k'o de bɛ kɛ ko balimaya don k'ale ma foyi k'a la ko ala b'ale ŋaniya dɔn donc an tora o cogo de la ten fo ka na se ka bana juguya k'a dɛsɛ k'a da bɛɛ kumara
ka kalo ay min ye bana la san a bɛ san yɛrɛ bɔ k'a lada dɔgɔtɔrɔso la an bɛ jigin an bɛ tila ka ye a ma n'a lajɛ an ta u tantu bɛ yen nɔ olu y'a wele k'a ɲininka ko mun bɛ yen ne a b'a fɔ ko essence wari t'a bolo a b'a fɔ ko a bɛ ci dɔ la ko n'a tila la a tɛ na fo ka na se ne ba yɛrɛ nana a wele don min na a ka sɔrɔ ka na a nan'o lajɛli la o siɲɛ kelen ka taga o kɛra bannen fana a ma se yan bi fo ka taa kɛ a janaja don ye donc kabini a taara o fana la tuguni a ma s'anw ma yan a m'anw wele hali don kelen k'a fɔ bunbaw la yan o y'a sɔrɔ ne ni n dɔgɔmuso ni fila fana don donc kalo 4 o kɔfɛ ne dɔgɔmuso in fana banna k'a tɔ to ne kelen dɔrɔn de ye yan sisan bɛɛ de bɛ ne wele ne ba somɔgɔ ne fa fana bannen don ne fa banna o bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi donc ka sisan ka na ne ba fana ban ne ba ye den fɛnɛ sɔrɔ den bɛɛ kun banna donc n tora ne ni dɔgɔmuso ni fila dɔrɔn de donc ba banna dɔgɔmuso ni fɛnɛ tugura kɔ mɔgɔw bɛ tilen k'an wele kabini ne dɔgɔnin ma ban mais a balima in yɛrɛ a ka t'an wele hali tile kelen k'a fɔ ko mun b'aw la a ma kuma tɛ ka na an lajɛ yɛrɛ kɔni o kuma kɔni yɛrɛ t'a la. a denw bɛ yen wa. a denw bɛ yen nɔ den baden de b'a bolo a denw yɛrɛ bɛɛ la den kelen dɔrɔn de fɛnɛ bɛ a denkɛ fɔlɔ o de bɛ ne wele hali kabini ne ba ka bana la u bɛɛ mɛnna u si ma na a denmuso fɔlɔ bɛ yen nɔ ne o y'a kuma kɛ o ko k'an ka yafa ale ma k'ale ba de y'a fɔ denmuso fɔlɔ in o ma deli ka foyi kɛ ne ba la hali tɔw b'u datigɛ a la mɛ o ma deli k'o kɛ o yɛrɛ de tun y'i janto a la k'a to hali ka sɔrɔ a ma yɛlɛma ka so kɔnɔ o ko k'olu ale ba ko n'a ni u tɛnɛmuso kɛlɛ la k'u b'a kɛ nansigidenya ye k'u ka tugu o nɔfɛ ko mɛ ko zen ko kɛlɛ min wulitɔla filɛ ko ni den o den tugura ne an b'a nɔfɛ k'a b'o haramuya ko k'o bɔ a ka denya la k'o de kelen don ko k'ale siran o y'o fɔ to cogoya den ninnu si ma na ne b'a lajɛ fo ka taa se don min na a y'a wele telefɔni na o don de a muso ni den dɔw y'u da ɲɔgɔn kan olu nana lajɛli kɛ o dugusɛjɛ a yɛrɛ fɛnɛ nana lajɛli kɛ mɛ o y'a sɔrɔ kuma bɛɛ denkɛ fɔlɔ in fɛnɛ bɛ ne wele mɛ a bɛɛ siraɲɛ kelen in mɛ kuma bɛɛ a bɛ weleli kɛ a b'a ka foli kɛ mɛ a ma se ka na fo ka taa se fa yɛrɛ nana siɲɛ kelen min na n'u fɛnɛ nana o la fo ka taa se banni don ma o si ma na donc kabini banni fila in bɛɛ fɛnɛ kɛra denkɛ fɔlɔ in kɔni a bɛ n wele kuma bɛɛ a bɛ foli kɛ na a b'a fɔ ka n famari ma mɛ a kɔni ma se ka a tɛ na k'a fɔ ko a bɛ na lajɛ a ma se k'o kɛ donc an kɔni bɛ ɲɔgɔn fo n'a fɛnɛ samara k'an wele hadamadenya don ne fɛnɛ b'a wele k'a fɔ n'i samara k'an wele an bɛ foli bila ɲɔgɔn na a banna ale kelen dɔrɔn sinon den b'a bolo a bɛ ɲini ka na den tan bɔ mɛ a tɔ si ale y'a kɛ e bɛ san joli la e bɛ san joli la ne bɛ san 30 la i ma furu sɔrɔ wa ayi ma furu sɔrɔ pe i ma furu sɔrɔ ayi i tɛ na ni foto ye cɛ ka ɲini ka d'i ma i ka bɔ kelennasigi la awɔ n y'a mɛn i bɛ numéro ta i b'o numéro wele sini i ka numéro bɛ n bolo ne b'aw lamɛn a mɛnna n wele sini awɔ n y'a mɛn n wele sini an ka hakilinaw falen falen awɔ n'i ye cɛ sɔrɔ sisan dɔrɔn dɔ camanba de bɛ bɔ i ka dusuma kasa la awɔ n y'a mɛn i y'a faamu n b'a dɔn i bɛ balima kasi dilan dɛ nka i bɛ balima sɔrɔ i bɛ sinji kasi dilan i bɛ sinji sɔrɔ i wakali kɛ ala ye a bɛɛ di ala ma bani i k'an balimaw lamɛn u bɛna min f'i ye i y'a faamu awɔ n y'a faamuya ala de y'a furakɛbaga ye awɔ n y'a mɛn i dusukun lafiya nin bɛɛ bɔ i dusukun na nin bɛɛ ye ala ka ko dɔw ye ka taa gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ na n'ala sɔnna ma n y'a mɛn n ka numéro b'i bolo i bɛ n wele sini n'ala sɔnna n y'a mɛn i bɛ to lamɛnli la ayiwa kodɔnnaw mɔgɔ ɲuman ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ n'i jaabi y'a mɛn awɔ n y'a mɛn i ce weleli la dɔgɔtɔrɔ ayiwa nin t'i tulo garisɛgɛ ye i ye fɛn dɔ faamu kosɛbɛ i bɛ se ka mun de fɔ i balimamuso ye Lamine hadamadenw yɛrɛ de limaniyalen tɛ parce que a bɛ anw ɲɛna ko an bɛ ka an fanga de bɛ ka a to an ka diɲɛ bi jan na maa yanni i kana diɲɛ la i t'a dɔn mun b'i ɲɛ de o n'o tɛ ala y'a bɛɛ ban ka ban seulement e ɲɛ t'a la i ɲɛ la balimaya tɛ Lamine hadamaden minnu jɛlen don joli kelen na koyi balimaya tɛ k'aw bɛ bɔ sinji kelen na koyi maaw bɛ bɔ sinji kelen na u bɛɛ jɛn bɛ joli la u bɛ ɲɔgɔn faga balimaya de ye maa minnu ye ɲɔgɔn kanu
i tɛ balima caman ye lamini o kɛn bɛ k'u datigɛ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ bɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ faransi a tɛ se ka hali wari ci ka na k'a ka du jɔ yan ko k'o wari in bila ka taa balima di ma k'o ka du jɔ a ye a bɛ oblige k'a ci a teri dɔ de ma ne ko ani teri in de ye balima ye wa teri ani mun bɛ joli la o de ye balima ye i y'a faamuya pour dire que hadamadenya yɛrɛ kɔni bi an bɛ tile mun na a taara kɔ fo dan mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn o ye sɔrɔ in de ye hadamaden i gɛrɛsɛgɛ bɛ mun na a tɛ se ka taa k'i dan e bɛ ka boli mun kɔ gɛrɛsɛgɛ ko de don koyi hadamaden an bɛɛ dulondulonnen don ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ fana mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o de ye gɛrɛsɛgɛ ti ye maa 50 bɛ se ka kɛ du kɔnɔ lamini parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn o ye wari in de ye wari in tɛ foyi ye en réalité wari in kɔni ye papier de ye ale bɛ taa parce que c'est pourquoi d'ailleurs an ka dugawu la an tɛ tile k'a fɔ ala k'an laban ɲɛ mɔgɔ si t'a fɔ ala k'an daminɛ ɲɛ o parce que laban kojugu ka ca mais tɔɲɔni a man ɲi hadamaden fana i b'i jigi kɛ ala de ye awɔ i b'i jigi kɛ ala de ye ale filɛ ka mun fɔ sisan nɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a bɛna kɔrɔ ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ la a bɛ cɛ ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ la a bɛna dɔgɔnin ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ la a bɛna balima ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ la nin bɛɛ ye wagati ko gɛlɛya de ye wagati dɔ la hadamaden yɛrɛ bɛ hadamadenw ala yɛrɛ bɛ mɔgɔw essayer de koyi mais hali bi an bɛ dugawu de k'a ye a bɛ mun nɔfɛ ala ka o dɔn a gɛrɛsɛgɛ la n'ala sɔnna o la a bɛ ɲina nin bɛɛ kɔni ala sɔnna Michel ko i bɛ hakilina dɔ fɔ nka i bɛ hakɛ to n bɛ tila ka kuma d'i ma dɔgɔtɔrɔ i bɛ hakɛ to dɛ i ka wagati tɔ minɛr'i la hɛrɛ tilenna allo nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo waleykum salam hakilina dɔ b'i fɛ awɔ bon ne ye muso furu ko bon a taga den sɔrɔ ko n ka faamuya wa n'a ka règle bɛ na bon a kɔ bɛ ja quoi bon n'a ka règle tɛmɛna a kɔnɔ b'a dimi allo dɔgɔtɔrɔ y'o faamu aw furula a bɛ san joli bɔ bon a ma san kɔrɔ fɔlɔ nin y'a kalo 8 ye den tɛ bolo den tɛ muso bolo a den tɛ bolo den tɛ muso bolo a ma kɔnɔ ta a ka tiɲɛ ayi kana baga ko muso tɛ ka den sɔrɔ i b'a fɔ aw tɛ ka den de sɔrɔ an t'a den sɔrɔ mais comme a ka règle la quoi kɔrɔ foyi t'o la n'aw tɛ ka den sɔrɔ kana baga règle ma hali mɔgɔ ma deli ka règle y'a ɲɛ la o tigi bɛ kɔnɔ ta ka den wolo donc ni an b'a fɔ ko den ko gɛlɛya bɛ yen n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu mana san 1 kɛ sigi la o ma bange kɔlɔsi kɛ furubato bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka den ma sɔrɔ ni san 1 dafara o kɔrɔ ye i kan ka t'i yɛrɛ lajɛ muso fana k'a yɛrɛ lajɛ awɔ i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 voix du cœur do hɛrɛ tilenna basi t'an na radio min b'i kɛrɛfɛ bi a faga awɔ n y'a faga an tulo b'i la ne mago bɛ Kulibali ka numéro de la Kulibali juma a kan bɛ bamanan de ma bɛ sɔrɔ m'aw fɛ yen nɔ 73 44 73 44 71 74 74 74 m'a fɔ ten 71 74 Michel ko ayiwa i bɛ mun de fɔ i denmuso ye Lamini ala ka hakili ɲuman d'a ma amina n fɔ denmuso ala ka muɲu caman d'a ma a k'a sigi ala bɛna a sago k'a ye koyi a balimana a bɛ ka sinji min kasi nin ye ala ɲɛ b'a la koyi ale ɲɛji kelenw fɛn fɛn bi Lamini a ma ɲi dɛ fa tɛ yen ba tɛ yen a bɛnkɛ min filɛ nin n bɛ tile k'a fɔ yan diɲɛ den sabanan ye balimaya de o de ye hinɛ de o ye hinɛ in da k'a kan tigɛ koyi balimamuso kelen pe de b'i fɛ e ma se k'i janto la k'o kɛ komi dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min wari ko ye ka sinji dun bɛ kasi la diɲɛ don o don a ye sinji fara dɛ
Oui, mais i denmuso ni n'a ko k'a bɛ taa bɛnkɛ nin nɔfɛ. A kana taa fɛ. Yala a bɛ se k'a bolo dayɛlɛ k'a b'a kɛ i n'a fɔ k'a balima ko nɛgɛ da i n'a fɔ a ka d'ale ye cogo min na. A t'a sɔrɔ. Parce que ale kelen de don. Lamini a tɛ se k'a sɔrɔ. Bɛnkɛ in dusu kurulen don, o ye bɛɛ kurukuru a ma, a tɛ se k'a sɔrɔ koyi. A bɛ balimaya min nɔfɛ bɛnkɛ tɛ se k'a di. A tɛ se. Mais denw de bɛ na a sira labɔ. Den kelen kelenw bɛ yen u bɛ na a sira labɔ. Bi tɛ dɛ. Mais bɛ min fɔ a ye ni Ala ye furu nɔgɔya don o don olu bɛɛ bɛ na. U bɛ na dɛ. Parce que i hakili la mɔgɔ bɛ kɛ cogo min n'a ma kɛ ten i bɛ maloya de. A ka to Ala ka sigi kɔnɔ a bɛ na. A kana ni photo ye a b'a dɛmɛ walahi a m'a dɛmɛ fisabililahi a bɛ cɛ. N'a ye cɛ sɔrɔ sisan dɔrɔn a bɛ lafiya. A bɛ lafiya. A mako bɛ mɔgɔ. O de y'a ka munɛ bɔ yɔrɔ ye. U bɛ na ye u ɲɛkisɛ la. A ka to tan dɛ. A kana taa fɔ k'a bɛ taa bolo sama u nɔfɛ den k'a bɛ min ɲini a t'a sɔrɔ dɛ. A ma diya a ba ma a bɛ na d'ale de ma. A di bɛ gɛlɛya. Ale ni o min ye sin kelen min a m'a to ye o. A m'a o to ye bana ye a m'o to ye saya ye. Saya tɛ diɲɛ kɔ bɛ ban wa. N'o ma se k'o ba o yɔrɔ. A kana taa fɛn wɛrɛ ɲini dɛ. A k'a sigi a sigi n'o ye a kana ni photo ye. N'Ala sɔnna a bɛ cɛ sɔrɔ. N'a ye cɛ sɔrɔ balimaw bɛɛ bɛ n'a ma. Lamini yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ. Walasa parce que ale mɔgɔ fa mana kɛ cogo o cogo i fa de don koyi. A bɛnkɛ de don. Awɔ a bɛnkɛ ye a fa dɔ ye parce que a bɛnkɛ a ba kɔrɔmuso tɛ a ba kɔrɔkɛ tɛ wa. Donc o la. Ale ye yɔrɔnin dɔ fɔ ko yala a bɛ se ka taa bɔ a bɛ taa bɔ a ye kɛ i bɛ taa bɔ a ye ko mɔgɔ min bɛ taa bɔ n bɛnkɛ ye o ye wajibi ye o. Oui mais ka kuma hakilina dɔ b'a ka kuma kɔnɔ. Awɔ. Yala a bɛ se k'o kɛ wa k'a bɛ fɛ k'a lasigi. K'a lasigi e bɛ se k'o lasigi mɔgɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛnkɛ bɛ se k'i lasigi mais e tɛ se k'a lasigi mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ye bɛnkɛ olu bɛ se ka bɛnkɛ lasigi kɛ mais ale de tɛ se k'a lasigi i kɔni bɛ se ka taa foli la maa hali ni bɛnkɛ tɛ kuma i fɛ o b'i bali i ka taa foli k'a ka du kɔnɔ mɔgɔ i balimakɛ tɛ kuma i fɛ o b'i bali i ka taa foli kɛ a denw tɛ denw ye de a bɛnkɛ olu t'ale dɔgɔninw ye wa olu t'ale kɔrɔw ye wa est-ce que bɛnkɛ in mun tɛ ka kuma ale fɛ ou bien ko wɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ ale ma balimaya sira in ye est-ce que o b'a to ale ni ninnu tɛ joli kelen mɔgɔw ye wa. Dɔgɔtɔrɔ a kɛlen b'a fɔ k'i bɛna ɲini ka ɲina yɔrɔnin dɔw kɔ min dara ale ba kan bɛnkɛ nin fɛ a ye balimaya tiɲɛni min ye a ye sinjiya tiɲɛni min ye adamadenya min tiɲɛna ale woloba n'a kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkɛ ma fɛn k'ale la fɛn t'ale ni bɛnkɛ in cɛ dɛ ale de ja jɔlen tɛ nin cɛ in ɲɛ tuguni a ja siranna a ba y'i la sama mɔgɔ wɛrɛ wulila sama kɔrɔkɛ nɔfɛ k'a kana dɔgɔnin ma kɔrɔkɛ mana dɔgɔnin ma fo ka dɔgɔnin taɲa hali a m'o ka suko yɛrɛ fana kɛ a ɲuman na parce que jama labilala mɔgɔ fɔlɔ min wulila o kɛra ale de ye jama ale min ka kan ka taa jama bilasira n'ale fɔlɔ wulila yarɔ kɔni o kɔrɔ halisa ko ko ma ban a yɔrɔ a kɛra mɔgɔ fu ko ma ban a yɔrɔ wa maintenant denw ɲɛ bɛ nin bɛɛ la nin tɛ mɔgɔ ja jɔ mɔgɔ ɲɛ o ale sirannen don bɛnkɛ nin ɲɛ de o muso Lamine ne y'a faamuya mais n'o kɛr'i la o kɔrɔ tɛ kɛ fana ko ɲɔgɔnna kɛ o la o n'a tora ten Lamine a sirannen de don voilà siraya in kan ka bɔ a dusu de la réalité a bɛ se ka taa bɛnkɛ in fɛ yen nɔ a banna voilà nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ ka don do yɛrɛ tilenna waleykum salam kuma b'i bolo waleykum salam kuma b'i bolo baasi t'an na wala foyi tɛ n balimamuso min wele ka sisan i ka réseau man ɲi an tɛ ka se k'a faamu siga kan sa ale taara nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna oui an tulo b'i la oui oui baasi t'an na radio in dɛ bon ne tun bɛ fɛ ka intervenir fɛngɛ in na concernant la fille là bon si c'est moi personnellement ne tɛ taa nin bɛnkɛ in wallahi i tɛ taa non ne tɛ taa
cɛw cɛ nin bɛɛ ye ba kan i man kan ka taa fɛ denkɛya t'o la ko wɛrɛ t'o la ne ka hakilina tout le monde a faamuna voilà a faamuna an b'i fo bonne soirée n ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo Allô? Oui, allô, an tulo b'i la, oui. Salam alaikum. Walaikum salam. Songo. Baasi t'an na. Ma se ka docteur tingina. Hein? K'a fɛ ka docteur ɲininka. Ni ji jɛman bɛ bɔ muso la, est-ce que o jɔyɔrɔ bɛ denko la? A bɛ se ka kɛ a bɛ denko bali kɛ. Parce que n'o y'a sɔrɔ lɛminɛnpo don. Mɔgɔ 100 musola k'a minnu tɛ kɔnɔ ta i bɛ taa sɔrɔ 60 a sababu ye lɛminɛnpo ye. I y'a dɔn o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Mais n'o furakɛra la dɔ bɛ sɔrɔ. N'o y'a sɔrɔ a sababu y'o ye. Voilà. A faamuna? Waaleykum salam. Nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna. Salam alaikum. Waaleykum salam. Somɔgɔw don. Nba. Donc ne kɔni n ka problème min y'a mariage kɛra bon a san 2 bɛ ɲɛna dafa donc wagati dɔ la n bɛ kalo bila yɛrɛ k'a kɛ i b'a fɔ n lajɔlen don mais kalo 2nan na dɔrɔn i b'a ye a bɛ hakɛ to n ka jour bɛ tila ka na ban donc n kɔni ma foyi faamuya la. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ka furakɛ denko ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ i filɛ ka kalo bila ko kuma mun fɔ nin ye hali ni denko hami yɛrɛ bɛ maa la i bɛ se ka kalo bɛ se ka pan i kun a bɛ se ka k'i ɲɛkɔrɔ yɛrɛ ko den bɛ ka lamaga i bɛ se ka san yɛrɛ k'i tɛ kalo labɔ yɛrɛ ye. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Amina. Nɛgɛjuru waleykum salam nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Allô? Nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna wa? Baasi foyi tɛ yen. Nba radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ka ɲa. Allô? Oui, i b'i ka radio in faga an ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ka ɲa. Baasi foyi tɛ yen. Ayiwa an tulo b'i la oui. N bɛ fɛ ka dɔ fɔ a ye dɔɔni quoi. Den ta musomanin ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne n'a ka cas bɛɛ ye kelen i y'a faamu ne bɛ ka weleli kɛ bɔ Segu mais ne bɛ bɔ Ɲɔnɔ n sigilen don Segu sisan n bɛ Tayira de la ne yɛrɛ donna n faso bulonda fɛ a bɛ n'a fɔ ko ne ka diɲɛlatigɛ bɛ dabiri da de la ne bɛ don so kɔnɔ n t'a sɔrɔ kɛnɛma n t'a sɔrɔ so kɔnɔ mais ne ye Ɲɔnɔ bila ka taa dugu yɛrɛ la ne bɛ fɛn min sɔrɔ hɛrɛ don ɲinɛ ne kalo 6 ye Segu ne ye muso sɔrɔ ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ne fanijini yan ne fari wolola a muso de y'a n'a balima bɛ bila ɲɔgɔn na balima 7 b'a bolo 3 sara a tɔ 5 bɛ yen nɔ a n'o si tɛ kuma ne fa de 3 minnu banna olu ka kɔrɔ ne wolo fa ye mais depuis ne bɛ san kelen ne yɛrɛ woloba fatula ka to ka ne to kalo 2 ale de ye n lamɔgɔ fɛn bɛɛ kɛ mais a kalenkaro k'a ɲɛsi danni ka diɲɛ kɔnɔ mais ne ye Ɲɔnɔ bila ka na n sigi Segu yan sisan ka ouvrier kɛ n bɛ tailleur de ka ouvrier kɛ n bɛ lafiya mais ni n taara Ala y'a kɛ don dɔ la n yɛrɛ kamana ganna pewu dɔ ko an ka taa karamɔgɔ fɛ an taara o ko ko nin ɲɛma ka ɲɛɲini n ko o ye tiɲɛ n ko n terikɛ ma kan ka taa n ko kuma ye tiɲɛ n ko mais n ko jɔn bɛ k'i daga ne ɲɛ t'a bolo a bɛ Ala de bolo quoi an nana fo bi a tɛ fɛ ka ne yɛrɛ ɲɛna fɔlɔ la ne tun taara fɔ a bɛ ne fa neni ka ne ba neni mais ne wolofa ko ne ma ko karisa n'i ye ne k'i fa ye a k'i fa ye n'i y'a kɛ k'i filan ou bien k'i b'a dɔgɔya i ye ne de dɔgɔya hali ka n'a bila i kunkolo la k'a bɛ ka nin ko ninnu k'i la ne ko n y'a faamu fo bi tan ni miiri ŋaniya juguya fɛn o fɛn a ma foyi kɛ n na hali sini sɔgɔma ne kunkolo sɔgɔlen don a muso nɔrɔ don hali sini sɔgɔma ne bɛ ka n ko ni fu ye n tɛgɛ dara yɔrɔ kan fo n jabi tigɛ n bɛ ɲɛ dara kamalen ka diɲɛ kɔnɔ walahi n bɛ yɔrɔ yɔrɔ Lamine a filɛ ka nin mun bɛɛ fɔ a faamuyara ko mais hadamaden a kɛn bɛ ka dusu mun fɔ tan nɔ ka Lamine mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ hadamaden
n'a fɔra ko karisa ka bon ou bien karisa ye cɛ ne ka hakilila la de Lamine o ti maa mun bi fɛn ta ni dusu ye o ye maa mun ni ko kɛri la dɛ a bi ku i fɛ juru sara tɛ o yɛrɛ de ɲinɛni don hadamadenya yɛrɛ sira fɛ se b'i ye dɛ mais e t'i ta sara mais adama ɲɛlatigɛ kun tala ka surun ni ma ko ye Lamine an bɛ ka taa mɔgɔw su don dongo don Lamine i mana ye ni mɔgɔ yɛrɛ taara kaburu dɔn na sisan Lamine walama i taara dɔ ka jɛnɛjɛ la sentiment jumɛn de bɛna k'i fari la o yɔrɔnin na o de ye k'a fɔ i bi ɲɛ mun na foyi tɛ m'a fɔ hakili daw dɛ parce que ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ hakili da ye maa mun ni Lamine aw ye ɲɔgɔn ye kaburu dɔ yɔrɔ wagati la foliw bi kɛ a bi cogo di a kɛra fama ye a don ta ça veut dire k'a tigi déjà a ma taa su ko la o a taara ko wɛrɛ de la sinon adamaden ɲɛlatigɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ yen nɔ Lamine dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ale ni kaburu dɔ yɔrɔ la n'i b'o yɔrɔ ninnu na kuma dɔ la ɲɛlatigɛ in ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ k'i ɲɛ kɔrɔ fu de ye mun ka fisa dɔrɔn c'est que hadamaden i ka limaniya voilà toujours n'i y'a ye ɲɛlatigɛ yɛrɛ mɔgɔw ma ban ɲɔgɔn na c'est parce que dɔ de muɲunen don oui mais dɔgɔtɔrɔ n t'a dɔn n'i y'a lakɔlɔsi su in na nin kamalen ni nin muso in mun ye weleli kɛ u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko cɛ kelen den ni muso kelen den n balimamuso min fɔlɔ ye weleli kɛ a fa tɛ yen a ba tɛ yen kɔrɔ t'a la dɔgɔ t'a la kelen pe a fa n'a ba la n balimakɛ min fana ye weleli kɛ nin fana fa tɛ yen nin ba tɛ yen a kelen pe a bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ wagati dɔw la ni hali dimi tan t'u bolo parce que n balimamuso ye weleli kɛ n balimamuso diminen tɛ dɛ ale bɛ balima ɲini de la a bɛ fɛ ka taa a ba ka mɔgɔw nɔfɛ a ka bɔ kelenya la kelenya man di kamalen min fana ye weleli kɛ ale fana diminen tɛ koyi ale fana bɛ kelenya min na dɛ a bɛ fɛ ka bɔ o de kɔnɔ mais ale nana mun de jate minɛ comme ale ye cɛ ye n balimamuso fana ye cɛ ye n balimamuso in fana jijalen don koyi n balimakɛ in ye cɛ ye a nana jate minɛ ni ko n bɛ na sama n bɛnkɛ nɔfɛ ko 10 n bi tɔɔrɔ de sɔrɔ a kɔnɔ n ti ɲɛta sɔrɔ n bi segin kɔ de sɔrɔ ni n ye ma bɔ a la à des kilomètres n bi lafiya a nana Segu a ye muso sɔrɔ a ye denw sɔrɔ a bɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ k'a dun n'a taara k'a b'i ma don a fa balimakɛ la a bɛ ɲani de ye a bɛ garisɛgɛ siri de ye ko bɛɛ bi da kan a bɛ lajaba ka n'a kɛ fo k'a traumatiser a traumatisera yɔrɔ jumɛn nin muso y'a kunkolo sɔgɔ a bolo tɛmɛ o tɛmɛ jelifɔn in na a jaa bɛ tigɛ o ye traumatisme de ye o ça n'a rien à voir avec la peur n balimamuso fana a fana traumatisera de a ba kɔrɔkɛ ka action y'a traumatiser a diminen tɛ ale bɛ fɛ k'i la sama sisan ka taa ninnu nɔfɛ u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ u ka kɛ ɲɔgɔn nin denw n'ale ka kɛ fa kelen ba kelen ye mais a fana traumatiselen don nin ka action a ma se ka da la k'a fɔ ale woloba kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen bɛ se k'i kɔ don a la banabagatɔ dilan kan depuis a basi t'a la ka na banabagatɔ dilan kan fo ka na saya dilan kan cɛ in m'i kɔfilɛ o traumatisme ka jugu dɛ. ne y'a faamuya Lamine mais i b'a ye hadamaden ɲɛlatigɛ taabolo yɛrɛ la c'est pas parce que somɔgɔw ti bɛn ko bɛn man ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko du ka yɛrɛ kɛ toujours dɔ de bi initiative ta ni denw m'a ta mɔdenw n'a ta walasa kɛlɛ in ka ban don de la parce que u bɛɛ ye joli kelen in de ye ala k'o nati du voilà toujours dɔ de bi initiative ta ala k'o nati du kɔnɔ an bɛ mɔgɔw ta halisa an bɛ sɔrɔ ka kan bɛn da yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna wa oui basi t'an an tulo b'i la oui nba i b'i kumakan kɔrɔta i b'i kan kɔrɔta i b'i kan kɔrɔta an tulo tɛ foyi la oui i da ɲɛsi ka téléphone ma k'i kan kɔrɔta ok n bɛna ɲininkali dɔ de kɛ
Bon, ne ka yɛrɛ ko de don quoi. Ne kun ni kalo ye kalo mais sisan nɔ ne bɛ se ka kalo 1 bila mais kalo 2nan n'a bɛna n b'a ye kalo daminɛ ani kalo laban. Kalo daminɛ ani kalo laban. Awɔ n b'a ye o la. Kalo tile joli de i b'a ye? Bon n b'a ye kalo tile fɔlɔ. Laada filanan bɛna kalo tile joli? Filanan bɛna kalo tile 15. N'a nana tile fɔlɔ la a bɛ tile joli kɛ? A bɛ tile 2 de kɛ. N'a nana tile 15 a bɛ tile joli kɛ? O fana na tile 2 sabanan a bɛ jɔ. Ka kɔrɔ ye kalo labɔ ye tile joli? Ka kɔrɔ. Bon fɔlɔ la ne kun b'a ye tile 5. E bɛ san joli la? Ne bɛ san 28 na. Den joli b'i bolo? Den tɛ ne bolo, ne kun furulen don. Bon sisan 14 kɛ furu la mais sisan furulen tɛ. Bon nin kɔni na i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la ka ɲini ni bana dɔ t'a sen kɔrɔ parce que i bɛ ka kalo labɔ min fɔ tile 15 a bɛ na tile 2 a bɛ d'aw ma o tɛ kalo labɔ normal ye. Awɔ. Kalo labɔ mana surunya cogo o cogo kalo labɔw ni ɲɔgɔn cɛ tile 22 kan ka don ni ɲɔgɔn cɛ. Nka n'a kɛra kalo tilancɛ yɛrɛ o ka dɔgɔ kojugu. An b'i fo Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Kuma b'i bolo. Ne sɔrɔ musomanin ye weleli kɛ. Vraiment il y a eu un peu de mais ne docteur français dɔɔnin. Allô? Oui, an bɛ kila minɛ oui. Voilà. Quoi to fait min komi a yɛrɛ ye a fɔ ko a balimakɛ de a wele n'o ye a bɛnkɛ in denkɛ ye. Bon ne yɛrɛ kɔni fɛ hali ni a ma taa bɛnkɛ in kama mais komi balima dɔw b'a la ka ban n'o ye o ye bɛnkɛ in denkɛ ni a n'o bɛ ka ɲɔgɔn wele. Minnu bɛ kula sama nɔfɛ awɔ. Awɔ min bɛ sama nɔfɛ. Bon ne kɔni fɛ hali n'a bɛ taa bɛnkɛ fɛ a bɛ se ka i ka baji kɛ o de ye parce que an ka bɛ mais denw man tɛ k'a bila kunkolo la. Ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ne ye fa 5 den de. Ne fa mɔgɔ 5 u fa salen u gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛna f'u ye marifa ta ɲɔgɔn kama. Mais ba ka ko u bɛ ban ɲɔgɔn waati min na u bɛɛ nana segin o ma kelen kelen kelen. Donc u k'a dɔn k'a fɔ balimaya ye fɛn dɔ de ye a bɛ sisi la mais a tɛ mɛnɛ. Donc hali ni bɛnkɛ in ye balimaya tigɛ ani a balimamuso cɛ bɛnkɛ min a minnu bɛ yen nɔ n'u ye kunbɛndenw ye u ye ne balimamuso in a dɔgɔninw don a kɔrɔ la a balimaw don donc ne kɔni fɛ an n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn sira labɔ fo ka taa bɛnkɛ ni ala ma se a di bɛnkɛ yɛrɛ ma joona a dusukun bɛ magaya du dɔ la n ka faamuya la. A kun bɔ k'a fɔ ko a b'i dɛmɛ komi a ko k'a sirannen don. Bon ni a ko k'a sirannen don bɛnkɛ ɲɛ ne fɛ n'a taara i t'i yɛrɛ bila kun ni jufɔla bɛnkɛ ye. Kɔni bɛ se ka a balimakɛ in wele n'a bɛ taa don min na a n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ so in nɔ u k'u sigi k'u ka baro kɛ n'a segin waati sera a ka segin n'a ma fɛ bɔ bɛnkɛ ye. A ka foli bɛnkɛ la ka foli kɛ a bɛnbamuso la. N'Ala sɔnna ma. A ka sira ɲini a ka segin n'a balimakɛ ani a dɔgɔnin tɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔnin tɔ minnu bɛ ni a bɛnbamuso y'a fɔ ko ni ba kɛlɛla u si kana taa u fa balimamuso ba ko sinon k'a bolo haram la a bɛ kɛ sababu ye k'u bɛɛ bɛ se anw ba ni anw ba tun bɛ fili la. A faamuna mais i ka réseau de man ɲi. I ka kuma kɔni faamuna an b'i fo kosɛbɛ. Ayiwa bisimila an ka foli b'aw ye. I ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni fu 11 wagati korona kojugu yɛrɛ tilenna. Allo. Oui kuma b'i bolo. Allo ani su. Mani su. Awa. Bon ne bɛ se ka docteur ɲininka fɛn dɔ. Ne bɛ a bɛ hakɛ to ne bɛ muso fɔlɔ an ka teli de kojugu. Awa faamuyara mais o tɛ se ka ɲɛnabɔ fo i ka taa lajɛ a sababu ka dɔn
kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ fiɲɛ a fiɲɛ bɛ bɔ muso yɛrɛ la furakɛli sira fɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ ni muso bɛɛ de ye. An b'i fo dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 an bɛ min fɔ n balimamuso ye a ka taa du kɔnɔ i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na a ka taa du kɔnɔ a k'a bɛnkɛ fo a k'a bɛnkɛ muso fo a k'a kɔrɔw n'a dɔgɔ minnu bɛ du kɔnɔna la k'olu fo ani min bɛ to k'a wele tuma bɛɛ n'a k'i sigi o kɛrɛfɛ k'u ka baro kɛ n'a taga wagati sera k'i sara bɛɛ lajɛlen na ka taa a k'o kɛ kelen a k'o kɛ fila a k'o kɛ saba a kana jɔ a kana mɔgɔ ɲɛda lajɛ a kana mɔgɔ yɛlɛcogo lajɛ a kana mɔgɔ kasicogo lajɛ a ma taa o kama ale ka taa du fréquenter dɔrɔn a k'a ka foli kɛ a kana alamasali foyi wɛrɛ don a la k'a fɔ k'i bɛ taa i bɛnkɛ la sigi ko k'o ɲininka mun na a bɛ ka nin kɛ mun na a ye nin kɛ o ko banna ka ban o b'a n'a balimamuso de cɛ n'u sera fan dɔ fɛ ni ɲɛnabɔli bɛ kow la ala k'u yafa ɲɔgɔn ma mais n'e ma yafa ɲɔgɔn ma ni ɲɛnabɔli bɛ kow la o bɛ taa ɲɛnabɔ ye o mais ale sen tɛ kɛlɛ in na a kɔni ja jɔlen tɛ mais a sen tɛ kɛlɛ in na a ye a yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ de a k'a jija a ka taa bɛnkɛ denw nɔfɛ a ka ca ala fɛ u bɛna ɲɔgɔn faamu dɔgɔtɔrɔ an b'i fo misilu k'an ka foli b'i ye ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn ayiwa sini sufɛ n'ala sɔnna ma. Dia kunte dia nyana Gesi bali hijali le duanye